나누겠습니다. Ahora vamos a compartir acerca del pecado después de Satanás. 이사야 59장을 한번 펴봅시다. Vamos a ver todos Isaías 59. 이사야 59장 1절에 보니까요. Isaías 59:1. 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. 2절에 오직 너희의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고. Pero el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 그 보니까 계속 그들의 죄악에 대한 이야기를 하고 있습니다. Por lo que podemos ver que nos habla del pecado constantemente. 특히 11절에도 보면요. Especialmente en el versículo 11. 곰같이 부르짖으며 비둘기같이 슬피 울며 정의를 바라나 없고 구원을 바라나 우리에게서 멀도다. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. 12절에 이는 우리의 허물이 주 앞에 심히 많으며 우리의 죄가 우리를 쳐서 증언하오니 이는 우리의 허물이 우리와 함께 있음이니라 우리의 죄악을 우리가 아나이다. Versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados se han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. 근데 이사야 59장 20절 21절에 하나님이 이 죄를 이길 수 있는 메시지를 주십니다. Pero Dios nos da en el mensaje de Isaías 59 del 20 al 21 la forma de poder vencer este pecado. 이사야 59장 20절에 보면 여호와의 말씀이니라 구속자가 시온에 임하며 야곱의 자손 가운데서 죄가를 떠나는 자에게 임하리라. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. 여호와께서 이르시되 내가 그들과 세운 나의 언약은 이러하니 Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. 곧 내 위에 있는 나의 영과 내 입에 둔 나의 말이 이제부터 영원토록 내 입에서와 내 후손의 입에서와 내 후손의 후손의 입에서 떠나지 아니하리라 하시니라 여호와의 말씀이니라. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni la boca de tus hijos ni la boca de tus hijos de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. 네 위에 있는 나의 영 Entonces el espíritu mío que está sobre ti, 여호와 하나님의 영 el espíritu de Jehová Dios 예수 그리스도의 영 y el espíritu de Jesucristo, 성령 el Espíritu Santo 내 입에 둔 나의 말이 y las palabras que puse en tu boca. 하나님의 어떤 말씀 ¿Qué palabra nos dio Él? 예수가 그리스도라는 말씀이 El mensaje que Jesús es de Cristo. 이제부터 영원토록 Y ahora, desde ahora, 네 입에서와 no faltarán 네 후손의 de tu 입에서와 boca ni de la boca de tus hijos, 네 후손의 후손의 입에서 떠나지 아니하리라. ni de la boca de los hijos de tus hijos, 여호와의 말씀이니라. dijo Jehová. 그래서 이 죄에 대한 부분을 오늘 확인을 해볼 겁니다. Por eso es que vamos a confirmar acerca del pecado. 죄가 뭡니까? ¿Qué es el pecado? 세상 사람들은 양심이나 도리에 벗어난 게 죄라고 그러고요. Las personas del mundo dicen que lo que está fuera de la conciencia o de la moralidad es el pecado. 법을 어긴 걸 죄라고 그렇게 이야기를 O 합니다. el violar una ley es el pecado. 또 사람들의 윤리 규범을 어긴 걸 죄라 그럽니다. O el violar una ética o un estándar del hombre es un pecado. 근데 성경에서 말하는 죄는 완전히 달라요. Pero el pecado del que nos habla la Biblia es completamente diferente. 세상 사람들이 이해하는 수준의 죄가 아닙니다. Y no es el nivel del pecado que entienden las personas. 일반적인 죄보다 더 근본적인 죄를 말하고 있어요. Sino nos habla de un pecado más fundamental que estos pecados. 죄가 뭐냐? ¿Qué es el pecado? 아담과 하와가 하나님의 말씀을 불순종한 것이 죄예요. El hecho de que Adán y Eva han desobedecido la palabra de Dios es el pecado. 이게 근본적인 죄입니다. Y ese es el pecado fundamental. 하나님의 말씀을 놓친 게 죄라니까. El perder la palabra de Dios es el pecado. 하나님의 언약의 말씀을 믿지 아니한 게 죄예요. Y el perder la palabra del pacto de Dios es el pecado. 하나님의 말씀을 믿지 않고 놓치니까 바로 하나님과 단절돼 버렸다니까. Y el perder esta palabra y el ser separado, y por eso es que están separados de Dios. 모든 열매들은 다 먹어도 된다니까요. Y pueden comer de todo fruto del huerto. 하나님이 먹지 말라고 명하신 선악과를 먹었기 때문에 죄가 된 거예요. Pero es un pecado porque comieron del fruto que Dios les había mandado que no comiesen. 하나님의 말씀을 놓친 것이 죄다. Y entonces el perder la palabra de Dios es el pecado. 죄의 심각성이 뭐냐? ¿Y qué es la severidad del pecado? 창세기 1장 27절 28절에 보면 Y si miramos en Génesis 1, 27, 28. 아예 물고기에게 이제 물을 떠나게 만들어 버린 거예요. Entonces es como que este pez se separa del agua. 하나님과 인간 사이를 갈라놓은 건 오직 우리의 죄악 때문이다 그래야 돼 있어요. Y entonces dice que nuestras iniquidades nos han dividido de Dios. 그게 이사야 59장 2절입니다. Y eso es Isaías 59, 2. 너희 죄악이 너희 하나님과
너희를 갈라놓았다. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 왜 갈라지게 됐죠? ¿Y por qué nos partimos? 베드로전서 1장 16절에 보면 Y si nosotros miramos en 1 de Pedro 1:16, 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. y yo como soy santo, ustedes también sed santos. 하나님은 거룩하기 때문에 범죄한 인간과 함께할 수가 없어요. Y entonces como Dios es santo, entonces no puede estar con el pecado. 죄의 결과가 뭐냐? ¿Y qué es el resultado del pecado? 창세기 2장 17절에 정령 죽으리라. Génesis 2:17, ciertamente morirás. 영혼이 죽고 Morirán eternamente. 육신의 생명이 죽고 Y también el espíritu de la carne 이 morirá. 땅에서 죽고 Y morirá también esa tierra. 이제 영원한 죽음까지 온다니까. Y tendrá una muerte eterna. 로마서 6장 23절에 보면 Romanos 6:23. 죄의 싹은 사망이다. La paga del pecado es la muerte. 그래서 인류의 최초의 범죄를 보면요, Por eso el primer pecado del hombre. 말씀 자체가 희미해짐으로 이 범죄 상태에 놓이게 됐어요. La palabra en sí se volvió borrosa y por eso es que llegó el pecado. 말씀이 희미하거나 비슷하거나 섞이거나 달라지면 곧바로 사단의 공격을 받게 됩니다. Cuando la palabra es similar, un poco mezclada y es diferente, entonces Satanás ataca de inmediato. 아까 봤던 창세기 3장 1절에 실제로 보니까 뱀이 미혹을 했죠. Y como vemos en Génesis 3 del 1 al 7, la serpiente engaña. 아마 아담을 곧바로 넘어뜨리기에는 이 사단이 전략을 다르게 쓴 것 같아요. Y yo creo que Satanás utilizó la estrategia para derribar a Adán diferentemente. 아담은 언약이 좀 분명한 것 같아요. Porque me parece que Adán tenía fijo el pacto. 근데 하와를 넘어뜨리려고 하다 보니까 어떻게 넘어뜨릴까? Pero el querer engañar a Eva, ¿cómo lo quería engañar? 하와가 관심을 제일 많이 두는 대상을 찾은 거예요. Entonces buscó en quién estaba interesado Eva. 틈이 있어야 사단이 파고들거든. Porque Satanás tiene que tener un canal para entrar. 사람마다 틈이 있습니다. Y cada persona tiene un canal. 여자 문제만 오면 넘어지는 사람, Y hay personas que cuando tienen un problema de la mujer caen. 남자 문제만 오면 넘어지는 Hay 사람, personas que tienen cuando tienen un problema del hombre 돈 caen. 문제가 오면 넘어지는 사람, Hay personas que caen cuando el problema del dinero. 다 틈이 있다니까. Todos tienen su canal. 틈 없는 것처럼 보여도 Y parece que no lo tienen. 그 틈을 파고 들어온 거예요. Pero Satanás entra sobre eso. 내용이 뭐냐? ¿Y cuál es el contenido? 말씀을 놓치게 만들려고. Es hacer que pierdan la palabra. 그래서 요한복음 8장 44절에 사단은 거짓말 가지고 속입니다. Por eso en Juan 8:44 Satanás se engaña con una mentira. 하나님과 같이 되지 않았어요. Entonces no fue como Dios el hombre. 달콤한 걸로 유혹을 한다니까. Entonces lo engañó con una sutileza dulce. 창세기 3장 6절에 Y si miramos en Génesis 3:6, 그 나무를 본즉 entonces ellos vieron este árbol 먹음직도 하고 보암직도 하고 y vieron que era bueno para comer y codiciable. 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. Y codiciable para alcanzar la sabiduría. 여러분들 그 견물생심이라는 말이 한국에는 있어요. 쳐다보면 사고 싶어진다. Digamos, hay un proverbio coreano que dice, si lo ves, lo quieres comprar. 먹기도 싫었지만 Entonces ellos no lo querían comer. 딱 망고를 먹는 걸 보는 순간 먹고 싶어져. Pero el momento en el que uno mira a alguien comiendo un mango, entonces de repente tiene ganas. 이 보는 것, Entonces cuando uno lo mira, 그게 미혹된다니까. entonces uno es engañado. 뭘 보고 있냐? ¿Y qué está viendo? 뭘 집중하고 ¿En 있냐? qué se está enfocando? 이게 굉장히 중요합니다. Esto es sumamente importante. 하나님의 언약의 말씀에 집중 안 하면 Y si no se enfoca uno en la palabra del pacto de Dios, 곧바로 사단은 틈타게 돼 있어요. de una vez Satanás entra 곧바로 역사하게 돼 있다니까. y obra Satanás de una vez. 강물을 막고 있는 댐이 틈이 생기면 곧바로 물이 들어와서 그 큰 댐을 다 무너뜨려 버린다니까. Y si hay un pequeño hoyo en la presa que está reteniendo todo el agua, a través de este hoyo se derrumba toda la presa. 첫사람 아담으로 말미암아 전 인류가 죄악 가운데 빠지게 A través del primer hombre Adán, toda la humanidad cae. 첫사람 아담이 말씀을 놓침으로 말미암아 전 인류가 사망 가운데로 들어가게 Y el 됐다. primer hombre Adán pierde la palabra por lo que toda la humanidad cae en muerte. 거꾸로 Y de manera inversa. 진짜 한 사람이 예수가 그리스도의 이 말씀의 언약을 회복해 버리면 모든 가정과 이 라스투나스와 쿠바와 전 세계가 살아나게 된다니까. Y por lo contrario, si una persona verdaderamente se aferra a la palabra que Jesús es de Cristo, entonces esta persona, su familia, todas las tunas, toda Cuba y todo el mundo se salvan a través de esa persona. 창세기 3장 7절에 보니까 아예 그들의 눈이 밝아지기는 밝아졌는데 영안은 어두워지고 육안만 열려버리게 Y 됐어요. entonces en Génesis 3:7 podemos ver que sus ojos son abiertos, pero solo los ojos de la carne son abiertos y los ojos espirituales son cerrados. 사람이 육체가 돼버렸고 Y el hombre se vuelve carne. 자기의 수치를 느끼고 Y él siente la vergüenza de su cuerpo desnudo. 사실은 벗었음을 알게 됐다 그랬어요. La verdad es que nos dice que conoció su desnudez. 원래 옷 입고 산 것도 아닌데 Pero ellos no tenían ropa originalmente. 동물들도 다 벗고 있고 Todos los animales estaban desnudos. 사람도 다 벗고 Y 있습니다. también las personas. 누가 네 벗었음을 구했냐? Y entonces, ¿quién te dijo que estabas desnudo? 근데 뭐가 벗겨졌을까요? ¿Qué es lo que se desprendió? ¿De qué se despojó? 하나님의 영광과 존귀로
쌓였던 것이 사라져버린 거예요. Es que estaba rodeado de la gloria y también del honor de Dios, esto se despojó. 하나님의 영광과 존귀로 관을 씌우고 온 하나님의 그 거룩이 임했던 그게 사라지니까 육신이 남은 거예요. Y entonces se desprendió esa gloria y honra de Dios, esta santidad de Dios que estaba sobre esta persona, sobre el hombre se desprendió y por eso quedó su carne nada más. 그래서 이런 무화과 나무 잎으로 옷을 가린 거예요. Por eso es que se intenta cubrir con hojas de higuera. 수치를 가리게 된다니까. Estos descubren su vergüenza. 근데 하나님은 나중에 창세기 3장 21절에 그날에 정령 죽은 짐승 하나가 나와요. Pero podemos ver en Génesis 3:21 que en ese día muere ciertamente un animal. 먹는 날에는 정령 죽으리라 그러는데 아담과 하와가 그날에 안 죽었다니까. Y entonces les dijo que el día que él comiera ciertamente morirás, pero Adán y Eva no murieron ciertamente ese día. 그날에 정령 죽은 게 딱 하나가 있어요. Hay una cosa que ciertamente murió. 가죽옷. Y los vistió de pieles. 어떤 짐승 가죽. La piel de un animal. 가죽옷을 만들면 피가 필요하거든. Entonces se necesita de sangre para estas pieles. 피가 철철철 흐르는 가죽으로 그걸 덮어준 거죠. Y entonces los cubrió con estas pieles que están llenas de sangre. 그게 어쩌면 그 가죽이 양의 가죽일 수도 있고. Y puede ser que haya sido la piel de una oveja. 그 피가 나중에 예수 그리스도의 보혈을 의미하고. Y esta sangre nos representa la sangre de Jesucristo luego. 나중에는 그리스도의 전신갑주를 우리가 입게 되고. Y luego nosotros tenemos que ser vestidos con la armadura de Cristo. 그리스도로 옷 입게 된다니까. Y entonces somos vestidos de Cristo. 죄의 결과가 어떤 결과입니까? ¿Cuál es el resultado del pecado? 창세기 3장 16절에 고통이 크게 더하게 돼요. Nosotros podemos ver en Génesis 3:16 que hay gran sufrimiento. 에덴 동산에서는 고통이 없었다니까. En el huerto del Edén no había dolor. 말씀을 놓치는 순간부터 모든 고통이 시작된 Pero 거예요. desde que perdieron la palabra empieza todo dolor. 창세기 3장 17절 18절에 그때부터 땅이 저주를 받고 땅이 아담과 하와를 대적해서 엉겅퀴와 가시떨기를 내게 되는 모든 만물이 아담과 하와를 대적하는 시간표가 왔다니까요. Y podemos ver en Génesis 17:18 que entonces la maldita es la tierra por su causa y entonces se vuelve el enemigo de Adán y Eva, entonces espinos y cardos le produce y entonces la tierra en sí se opone al hombre. 이제 환경 문제까지 와버렸고 Viene el problema del ambiente. 평생 수고해야 소산을 먹는 일을 해야 되고 경제 활동을 해야 되는 존재가 되어버렸다니까. Y se vuelve un ser que tiene que trabajar toda la vida para poder subsistir y comer. 예전에는 아담은 심지도 않은 데서 거두어서 먹었어요. Anteriormente Adán ni sembraba pero podía cosechar y comer. 하나님이 다 자라게 한 걸 먹으면 된다니까. Y entonces lo que Dios había hecho que creciera simplemente lo comía. 근데 이제 평생 일을 해야 되는 고통이 왔다니까. Pero ahora tiene que trabajar toda su vida. 창세기 3장 19절에 보면 Y si miramos en Génesis 3:19 하나님의 형상, 하나님의 대리 통치권자가 너는 흙이니 흙으로 돌아가는 인생이 돼버렸어. La imagen de Dios, el que era gobernador en vez de Dios que le dice pues polvo eres y al polvo volverás. 존귀와 영광의 관을 씌웠던 그게 사라져버렸다. Entonces desapareció la gloria y honra que está sobre el hombre. 하나님의 영이 떠나버렸다. Y se fue el Espíritu de Dios. 완전히 육체가 돼버린 Y 거야. se volvió carne completamente. 완전히 흙이 Se 돼버렸다. volvió polvo. 완전 피조물보다 더 못한 존재가 Se 됐어. volvió peor que la creación. 창세기 3장 20절에 보면 Y si miramos en Génesis 3:20 이제는 아담이 하와에게 자기 아내에게 이름을 불러요. ahora Adán pone nombre a su mujer. 사실은 이름을 지어주는 존재는 동물들에게 지어줬어요. La verdad es que él tenía que poner el nombre a los animales. 그 전까지는 아내의 이름을 지어주지 않았다니까. Pero hasta ese entonces la mujer no tenía nombre. 한 몸이기 때문에. Porque eran un cuerpo. 영광과 존귀를 관을 씌웠기 때문에. Porque están coronados de gloria y de honra. 그러니 범죄하고 난 다음에 Pero después de pecar, 어떤 사건이 왔냐? ¿qué es lo que ocurrió? 이제는 하와에게 이름을 지어줬어요. Ahora le puso un nombre a su mujer y le llamó Eva. 이름을 지어주는 동물 수준으로 전락하게 되고 Entonces ahora cayó al punto en donde le tenía que poner nombre como un animal. 모든 산자의 어머니라고 칭함을 받았어요. Y entonces fue llamada la madre de todos los vivientes. 모든 산자의 어미. La madre de todos los seres vivientes. 근데 이제 하와가 출산하는 모든 자들은 하나님의 형상이 완전히 파괴된 상태로 태어난다니. Y ahora todos los que nacían verdaderamente destruidos en la imagen de Dios. 곧바로 가인이 아벨을 죽이게 되고. Y entonces rápidamente Caín mata a Abel. 결국 후대 문제까지 오고. Y al final viene el problema de la descendencia también. 창세기 3장 22절에서 24절에 보면 Y si nosotros podemos ver Génesis 3, 22 al 24. 이제는 영생을 얻기 위해 생명나무의 열매를 따먹으려고 하는데 그 길도 닫히는 미래 내세 문제까지도 오게 되는 거예요. Y ahora para el camino para que ellos puedan comer del árbol de la vida y entonces viene el problema de la descendencia también. 죄의 종류가 있습니다. Porque hay pecados hay tipos de pecados. 죄라는 것을 이야기하는 여러 가지 그 원어적인 내용들이 있는데요. Y podemos ver varios términos para entender el pecado. 그 중에 하말티아라는 말이 있습니다. Hay una palabra que se llama amartia. 죄가 뭐냐? ¿Qué es el pecado?
화살을 쏘는데 관역이 있어요. Digamos que hay un blanco para la flecha. 화살을 쏘면 그 화살이 날아가서 관역에 딱 꽂혀야 되잖아요. Y entonces esta flecha tiene que salir y tiene que quedar en el blanco. 자, 죄의 종류에 대해서 이야기를 Entonces 하겠습니다. hablando del tipo de pecado. 세상과 불신자들이 이해하는 것은 윤리, 도덕, 사회 규범과 법 문제를 죄라고 생각하는데 Lo que entiende los mundos y el mundo y el no creyente acerca del pecado es la ética moral y las normas sociales y las leyes. 성경에서 말하는 죄는 원죄를 말합니다. Pero el pecado del que nos habla la Biblia es el pecado original. 창세기 3장 1절에 7절에 하나님의 말씀을 놓친 게 죄다. Génesis 3 del 1 al 7, el perder la palabra de Dios es el pecado. 하나님의 말씀을 놓치자마자 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 영이 죽어버리고 하나님의 영이 떠나버린 Y 거예요. desde que perdemos la palabra de Dios en Efesios 2:1 nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. 영이 죽으니까 하나님이 없다는 무신론자들도 나오는 Y 것입니다. muere el espíritu y por eso hay ateos que dicen que no existe Dios. 왜 범죄하게 됐죠? Porque el hombre peca. 요한복음 8장 44절에 너희 아비 마귀 거짓말장이의 미혹에 속아버린 겁니다. Juan 8:44, porque somos engañados por el padre de mentira, vuestro padre el diablo. 하나님의 말씀을 놓치고 떠난 원죄 때문에 사람은 자범죄를 지을 수밖에 없어요. Y por el pecado original de desobedecer la palabra de Dios y de separarnos por Dios, entonces no tenemos más opción que cometer el pecado personal. 죄가 뭐냐? ¿Qué es el pecado? 하말테아라는 원어의 의미가 있는데요. Está la palabra martia. 화살을 쏘는데 Cuando uno dispara la flecha 관역에 정확하게 딱 맞아야 되는데 y tiene que caer justo en el blanco. 넘어가거나 밑으로 떨어지거나 옆으로 새는 모든 게 죄다. Pero el pasarse, el no llegar al blanco, el estar para el lado, todo esto es un pecado. 하나님의 모든 것이 하나님의 말씀 중심으로 모든 게 딱 맞아야 되는데 Y todo se tiene que centrar en la palabra de Dios precisamente. 성경 66권을 가지고 예수가 그리스도라는 원색의 성경의 복음에 딱 핵심에 맞지 않는 모든 것은 다 죄가 돼요. Pero todo lo que verdaderamente no está alineado al núcleo del Evangelio de los 66 libros de la Biblia, todo es un pecado. 비슷한 것도 죄가 된다니까. Lo similar también es un pecado. 다른 것도 죄가 돼요. Las demás cosas diferentes son pecados. 하나님을 떠난 사람이 잠자는 것도 죄요. Y el hecho de que las personas que se están separadas de Dios se casen es un pecado. 자, 해적선이 있다. Digamos que hay un barco pirata. 배가 지나가는데 막 이렇게 총을 쏘고 이렇게 해가지고 약탈해 가요. Y entonces son personas que cuando pasa un barco, entonces le disparan a este barco y se llevan todas las cosas de este barco. 근데 그 해적선을 탄 사람이 너무너무 착해. Pero digamos que la persona que está en el barco pirata es muy bondadosa 너무너무 진실해. y que verdaderamente es sincera, 너무너무 일을 잘해. que trabaja muy bien 그러니까 배를 더 빨리 가게 만들어버리고 y hace que el barco ahora corra más rápido 대포를 쏘는데 더 멀리 가게 만들어버리고 y hace que los cañones disparen más lejos 배를 더 튼튼하게 해. y hace que el barco sea más resistente. 막 칭찬받아. Y entonces es felicitado 자기는 열심히 했어요. porque él se esfuerza, 자기는 진실하게 했다니까. porque él verdaderamente es franco. 근데 전부 해적일하는 데 쓰임받은 거라니까. Pero todo eso está utilizado para ser un pirata. 그게 죄요. Eso es el pecado. 불신자들이 착한 일을 할 수 있어요. Entonces los no creyentes pueden ser que hagan cosas buenas. 불신자들이 예수 믿는 사람보다 더 진실하게도 어려운 사람 돕기도 한다든가. Pueden ser que ellos ayuden a los pobres y que sean más sinceros que los creyentes incluso. 의인은 없나니 하나도 없다. Pero no hay justo ni aún uno. 하나님 앞에 의롭다 인정받을 육체는 없다. No hay nadie que pueda ser considerado justo ante Dios. 인간이 행하는 선은 더러운 옷을 입는 것과 똑같다. Y entonces nos dice que son como trapos sucios nuestros bienes, nuestras 배신한 justicias. 무덤하고 똑같다. Y entonces son como tumbas secas. 신분과 영적인 것, 마음, 생각과 마음은 다 썩었는데 껍데기를 예쁘게 입혀놨다고 해서 그게 깨끗하지 않다는 거예요. Y entonces nosotros, nuestra identidad y todo lo que son nuestras vidas están podridos, pero el ponerles un exterior limpio y nuevo, esto no lo resuelve. 똥을 갖다가 깨끗한 종이로 싸갖고 갖고 다닌다고 그게 안 더러워요? Entonces, ¿acaso si nosotros llegamos un poco de excremento en una hoja de papel limpio y entonces lo llamamos así, ¿ustedes creen que se limpia por esto? 요한에서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속했다. En 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, 마귀는 처음부터 범죄하였다. porque el diablo es pecador desde el principio. 에베소서 2장 2절에 3절을 보세요. Efesios 2, del 2 al 3. 그때 너희가 그 가운데서 행하고 있다. En esos tiempos estabas dentro de él, 이 세상 풍조를 따라가고 있다. siguiendo las corrientes de este mundo 세상 사람들의 기준, y el estándar de las personas del mundo, 돈 기준, el estándar del dinero 육신적인 기준, y el estándar de lo que es físico. 모든 세속적인 기준으로 살아가는 게 죄다. Y entonces el vivir por todos los estándares terrenales es el pecado. 전부 다 공중권세 잡자를 따라가는 거예요. Todos siguen a los que tienen la potestad del aire. 불순종의 아들들 가운데 역사하는 그대로 살아가는 자체가 삶 자체가 죄야. Y operan sobre los hijos de desobediencia. De esta manera todo esto es un pecado. 그러니까 히브리서 2장 14절 15절에 일생 죽기를 무서워함으로 사단에게 매여 종노릇하는 인생이 인간의 인생이 돼버린 거야. Por eso podemos ver en Hebreos 2 del 14
14 al 15, que la vida de los hombres está sujeta durante toda la vida a servidumbre por temor de la muerte. 로마서 14장 23절에 믿음을 따라 하지 아니하는 모든 것이 죄다. Y entonces nos dice también en Romanos 18 que todo lo que no hacemos por la fe es un pecado. 믿음으로 하지 않는 모든 게 죄다. Todo lo que no hacemos con fe es un pecado. 믿음으로 하지 않는 전도도 죄요. Y el evangelismo que hacemos sin fe es un pecado. 믿음으로 하지 않는 기도도 죄요. La oración que hacemos sin fe es un pecado. 믿음으로 하지 않는 봉사도 죄요. Y el sacrificio que hacemos sin fe es un pecado. 믿음으로 하지 않는 헌금도 죄다. Y la ofrenda que hacemos sin fe es un pecado. 어떤 믿음? ¿Qué fe? 요한복음 1장 12절에 Y también podemos ver en Juan 1:14. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자. En Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. 이름을 믿는 믿음. Entonces los que creyeron en su nombre. 요한일서 5장 11절에 13절. Y si podemos ver nosotros en 1 de Juan 5, del 13 al 14. 아들의 이름을 믿는 너에게 영생이 있음을 알게 하리 함이라. Para anunciaros a vosotros que creéis en el nombre del Hijo que tiene vida eterna. 예수를 그리스도로 믿는 믿음. La fe de creer en Jesús como el Cristo. 그 믿음 없이 전도하고 기도하고 헌신하고 봉사하고 헌금하는 거 다 죄다. Y entonces nosotros el evangelizar, el orar, el devocionar y el servir y el también darle la ofrenda sin esta fe es un pecado. 그러니까 당연히 우상 숭배할 수밖에 없지. Y naturalmente no tenemos más opción que caer en la idolatría. 하나님 안 바라보니까 다른 것을 사랑할 수밖에 없잖아요. Y al no ver a Dios no tenemos más opción que amar otras cosas. 자식이 우상이 되고 남편 아내가 우상이 돼 있고 Y los hijos se vuelven el ídolo, el esposo o la esposa. 돈이 우상돼 있잖아요. Y el dinero se vuelve el ídolo. 그러니까 출애굽기 20장 4절 5절에 보니까 우상 숭배하니까 3, 4대가 망해가 가문의 씨가 끊어져 버리고 가문 전체가 망해 Y en 버린다니까. Éxodo 20, del 4 al 5, podemos ver que hasta la tercera y cuarta generación son malditos y que se corta la semilla de esta generación y que cae destrucción sobre esta familia. 그러나 예수가 그리스도는 하나님의 말씀을 회복하면 수천 대가 복을 받는다. Pero si restauramos la palabra de Dios que Jesús es el Cristo, miles de generaciones son bendecidas por eso. 여러분들 때문에 라스나스와 쿠바가 수천 대가 복을 받게 되는 줄로 믿습니다. Y yo creo que a través de ustedes, miles de generaciones de las todas y toda Cuba pueden ser bendecidas. 죄가 뭐냐? ¿Y qué es el pecado? 하나님의 말씀을 놓친 것이다. Es el perder la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 불순종한 것이다. Es el desobedecer a la palabra de Dios. 하나님의 말씀이 희미해지고 변질되고 섞이는 게 죄다. Y que la palabra de Dios sea incierta, que sea no clara, que sea borrosa y que sea mezclada y corrupta. Ese es el pecado. 그 다음 장을 보세요. Vamos a ver luego la siguiente lección. 죄를 지으니 곧바로 하나님과 단절돼 버리는 것입니다. Y como pecamos estamos separados de Dios de una vez. 창세기 3장 펴보세요. Vamos a ver Génesis 3. 23절 24절을 볼 건데요. Vamos a ver el versículo 23 y 24. 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. 에덴 동산에서 하나님이 아담과 하와를 내보냈다니까. Dios envió del huerto del Edén a Adán y Eva, los echó. 24절에 보세요. El versículo 24. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 Echó pues fuera al hombre. 하나님이 쫓아내버렸어요. Dios los echó fuera. 하나님을 대적하니까. Porque se opusieron a Dios. 하나님의 말씀을 안 믿으니까. Porque no creyeron en la palabra de Dios. 하나님과 같이 되려고 하니까. Porque querían ser como Dios. 인간의 유일한 문제가 뭐냐? ¿Cuál es el único problema del hombre? 창세기 1장 26절 28절에 하나님의 형상이 완전히 깨진 문제라니까. Porque se rompió la imagen de Dios que podemos ver en Génesis 1, 26 y 27. 예수님이 보이지 않는 하나님의 형상이잖아요. Porque Jesús es la imagen de Dios invisible. 그리스도를 놓친 거라니까. Es que han perdido a Cristo. 말씀이 뭔데요? ¿Y qué es la palabra? 요한복음 1장 14절에 Y podemos verlo en Juan 1, del 1 al 14. 태초에 말씀이 Que al 계시니라. principio era el verbo. 이 말씀이 하나님과 함께 Y 계셨으니 ese verbo está con Dios. 말씀이 하나님이다. Y que ese verbo es Dios. 말씀이 육신을 입고 오신 분이 예수 그리스도예요. Y aquel que viene como ese verbo en carne es Jesucristo. 말씀 놓쳤다는 게 뭐예요? ¿Y qué es perder la palabra? 그리스도를 놓친 Perder 거라니까. a Cristo. 예수가 그리스도라는 걸 놓친 게 죄예요. Perder el hecho que Jesús es Cristo es el pecado. 예수가 그리스도라는 걸 놓치니까 하나님과 단절되지. Y porque perdemos la verdad que Jesús es Cristo estamos separados de Dios. 아멘. Amén. 눈이 열리십니까? Abren sus ojos a esto. 66권이 예수가 그리스도라는 거로 다 열려져야 돼요. Los 66 libros de la Biblia tienen que abrirse con el hecho que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도라는 말씀 놓친 게 죄고, Y el perder la palabra que Jesús es de Cristo es el pecado. 예수가 그리스도라는 걸 놓치니까 하나님과 단절됐다. Y el perder el hecho que Jesús es de Cristo significa que estamos separados de Dios. 왜? 요한복음 4장 24절에 Y lo podemos ver en Juan 4:24. 하나님은 영이기 때문에. Porque Dios es espíritu. 창세기 2장 7절에도 보니까 Y en Génesis 2:17. 그 코에 아담 코에 생기를 불어넣으시니 생명이 되었었다니까. Que también Dios sopló aliento de vida sobre la nariz de ellos y fueron ser vivientes. 영적 존재. Fue un ser espiritual. 하나님과 조금 못한 존재. Un
un ser poco menor que Dios, 영광과 존귀로 관을 씌운 존재였다. coronado de gloria y de honra. 창세기 1장 28절에 보니까 왕권까지 받았어요. Y podemos ver en Génesis 1:28 que fue un ser de realeza. 생육하고 번성하고 충만하고 다스리는 왕적인 권세까지 받았었다니. Y había recibido la autoridad para multiplicarse, fructificar, sojuzgar sobre toda la tierra y señorear. 창세기 5장 3절에 아들과 같은 자녀의 형상에 자녀의 자리까지 종되었던 피조물을 올려주셨다니까. Y podemos ver en Génesis 5:3 que había sido elevado a la posición de un hijo y no un ser creado. 시편 8편 4절에 8절에 보니까 하나님보다 조금 못하게 하시고 El Salmo 8:4-5 nos dice que le hiciste poco menor que Dios 영화와 존귀로 관을 씌웠다. y que fue coronado de gloria y de honra. 근데 문제가 생겼죠. Pero ocurrió un problema. 하나님을 떠나게 돼요. Fue separado de Dios. 말씀을 놓치게 돼요. Perdió la palabra. 말씀을 불순종하고 사단의 말을 믿어요. Desobedeció la palabra y creyó en Satanás. 그 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón? 배후에 뱀 속에 들어간 사단이 미혹했어요. Porque Satanás que entró dentro de la serpiente estaba en el trasfondo y los engañó. 옛뱀 곧 마귀, Entonces la serpiente antigua es Satanás. 천하를 어지럽게 하는 자, Y es aquel que confunde al mundo. 죄를 짓게 만들죠. Entonces es aquel que causa el pecado. 창세기 2장 17절에 선악을 알게 하는 나무를 따먹는 정령 죽으리라는 말씀을 희미하게 놓치게 미혹한 것입니다. Génesis 2:17 engaña a las personas para que pierdan la palabra de si comes de este árbol en medio del huerto ciertamente morirás. 하나님을 떠나서 단절된 인간의 상태가 뭐냐? ¿Y cuál es el estado del hombre separado, dividido de Dios? 하나님의 능력이 떠났잖아요. Es que se fue el poder de Dios. 이제는 사단을 이길 수는 힘이 없어요. Ahora no tiene el poder para vencer a Satanás. 요한복음 8장 44절에 신분 자체가 마귀 자녀가 됐어요. Juan 8:44 la identidad en sí se volvió la de un hijo del diablo. 에베소서 2장 1절에 영혼이 허물과 죄로 죽은 영이 돼버렸어요. Efesios 2:1 el alma en sí está muerto por los delitos y pecados. 에베소서 2장 2절에 3절에 보면 생각이 마음이 본질상 진노의 자녀로 평안함이 없어. Efesios 2:2-3 nos dice que por naturaleza en el pensamiento son hijos de mira y los pensamientos y siguen los deseos de la carne y son hijos de ira. 골로새서 1장 13절에 보니까 Colosenses 1:13 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 que nos liberó del reino de las tinieblas. 흑암의 권세 아래 있다니까. Entonces que estábamos en el reino de las tinieblas. 돈이 많아도 고통, 돈이 없어도 고통이고, Y aunque tengamos dinero y sufrimiento, que no lo tenemos en sufrimiento. 성공해도 실패해도 고통이고, Y aunque tengamos éxito, fracasemos es este dolor. 다 고통밖에 없어요. Todos estamos en dolor. 창세기 1장 2절에 흑암, 혼동, 공허 가운데 계속 빠진다는. Y en Génesis 1:2 estamos en tinieblas, en desorden y en vacío constantemente. 돈이 많아도 허무하고, Y aunque tengamos mucho dinero, estamos vacíos. 여자를 많이 사귀어도 허무하고, Y aunque tengamos muchas mujeres, estamos 남자를 vacíos. 많이 사귀어도 허무해. Y aunque tengamos muchos hombres, estamos vacíos. 좋은 옷을 입어도 Y aunque nos pongamos buena ropa, 안 채워져요. entonces no nos llenamos. 하나님의 형상이 회복돼야 되니까. Porque tiene que ser restaurada la imagen de Dios. 그리스도가 내게 회복돼야 돼. Cristo tiene que ser restaurado a mí. 예수가 나에게 그리스도가 돼야 Y 돼. Jesús tiene que ser mi Cristo. 쿠바 사람들, 라스투나스 사람들에게 예수가 그리스도라는 비밀이 회복돼야 흑암운동 공허가 떠나고 빛이 Y 임한다니까. para las personas de las tunas de toda Cuba tiene que restaurarse esta verdad, esta luz para que se vaya todas las tinieblas, la oscuridad y también todo el desorden y el vacío. 그러니까 창세기 3장 8절에 하나님의 낯을 피하여 숨는 인생이 되는 Por 거예요. eso es que en Génesis 3:8 nos dice que se ocultan el rostro de Dios. 어두움에 거하기를 좋아하게 되는 거예요. Y a ellos les gusta estar en la oscuridad. 시편 50편 22절에 하나님을 잊어버린 너희여, El Salmo 50:22 nos dice, ustedes que se olvidaron de Dios, 하나님을 잊어버린 너희여. los que os olvidáis de Dios. 세 번째, 그때부터 모든 문제가 찾아와요. Y después de eso vienen todos los problemas. 모든 게 문제가 돼. Todo se vuelve un problema. 예레미야 2장 13절에 보세요. Jeremías 2:13 nos dice 내 백성이 두 가지 악을 행하였다. que mi pueblo dos males ha hecho. 그들이 생수의 근원도는 나를 버린 것. Ellos me han abandonado mi fuente de agua viva. 생수의 근원은 버려버리고 Ellos abandonaron el fuente de agua viva 스스로 엉덩이를 파고 있다. y cavaron para sí cisterna rota. 그게 종교입니다. Es la religión, 그게 우상이요. es la idolatría. 스스로 생수를 만들겠다는 거야. Ellos quieren hacer agua viva por sí mismos, 근데 그것은 그 물을 가두지 못한 터진 웅덩이다. pero son cisternas de agua rota que no retienen el agua. 시편 88편 3절에 보면 Y si nosotros miramos el Salmo 88:3, 물은 나의 영혼이 재난이 가득하다. me dice mi alma está hastiada de males 나의 생명은 수월에 가까이 왔다. y mi vida está cercana al Seol.
나의 생명은 지옥에 떨어질 인생이라는 거예요. entonces mi vida está cercana al infierno. 히브리서 2장 15절에 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종노릇 하는 모든 자, Hebreos 2:15 nos dice que durante toda la vida están sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 완전히 종노릇하고 살아요. Y todos viven en servidumbre. 돈의 종노릇, Viven en servidumbre del dinero. 일의 종노릇, Viven en servidumbre del 남편의 trabajo. 종노릇, Como siervos del marido. 자식의 종노릇, Del hijo. 그리고 실패하고 망하는 Y 거예요. así fracasan y mueren y fracasan. 예레미야 17장 9절에 보니까 En Jeremías 17:9. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 마음이다. Que lo que es más mentiroso y perverso que toda la creación es el corazón del hombre. 쿠바 사람들도 사람을 많이 속이겠죠. Los cubanos también engañan mucho a los prójimos, ¿verdad? 돈만 준다면 사람이 변하겠죠. Porque cuando uno da dinero cambia a las personas. 원래 잘해줄 때는 몰라요. Y cuando uno lo trata bien uno no lo sabe. 진짜 어려움 와보면 알 수 있다는 거예요. Pero cuando viene la verdadera dificultad uno conoce al hombre. 돈 문제가 관계됐을 때, Entonces cuando viene el problema del dinero, 생명을 걸어야 되는 상황이 오면 cuando viene un problema en donde tiene que dar la vida, 마음이 다 드러난다. entonces ahí es que se revela el corazón. 홍해 앞에 서보면 다 드러나는 Y entonces cuando está ante el mar rojo uno lo 거예요. sabe. 사다굴 앞에 서보면 다 드러나는 거예요. Cuando uno está ante la fosa del león lo sabe. 사드락 메삭 아벤노가 들어갔던 용광로 앞에 가보면 다 드러나게 돼요. Cuando están en el horno ardiente, Sadrach, Mesach y Abednego ellos lo saben. 베드로도 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Pedro también dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수님과 제자들 앞에서 그렇게 고백했다니까. Ante Jesús y los discípulos lo confesó así. 근데 계집 여종 앞에서 3번이나 부인하고 저주하고. Pero ante esta sierva, él había negado 3 veces y hasta maldijo. 근데 진짜 예수가 그리스도 되니까 법정 앞에서도 천하의 구원 얻을 다른 이름 없다고 담대하게 말하게 Pero 돼요. cuando verdaderamente Jesús fue el Cristo, entonces él se paró ante el concilio y dijo, no hay otro nombre bajo los cielos dado al hombre en que podamos ser salvos. 창세기 6장 5절에 보세요. Y nosotros podemos ver también en Génesis 6:5. 여호와 하나님께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 Entonces dijo Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucho. 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. 모든 계획이 악하게 돼버렸다니까. Todos los designios del corazón son malos. 네피림 시대가 와버린 거예요. Vino la era de los Nefilim. 바벨탑 시대가 왔다니까. Vino la era de los gigantes. 우상 숭배 시대가 왔어요. De la Babilonia y de la idolatría. 교회가 완전히 예수가 그리스도는 원세계 복음을 증가하지 않으니까 바벨론 음녀와 같은 상황이 돼버렸어요. Y entonces como la iglesia no está proclamando el misterio que Jesús es el Cristo, entonces la iglesia ahora es esta ramera de Babilonia. 마태복음 11장 28절에 보세요. Y entonces podemos verlo en Mateo 12:28. 수고하고 무거운 짐진 자들아, Todos los que estáis trabajados y cargados. 얼마나 수고하고 무거운 짐을 지고 삽니까? ¿Qué tan trabajados y cargados están las personas? 다 내게로 오라. Venid a mí 내가 너희를 쉬게 y 하리라. yo os haré descansar. 창세기 3장 16절에서 19절을 보세요. En Génesis 3 del 16 al 19. 고통, 수고, 후대 문제, 내세 문제, 모든 문제와 저주가 하나님의 말씀을 놓치고 단절되면서부터 시작된 거라니까. Empieza todo el sufrimiento, la muerte, todo el trabajo, todo el dolor y también el problema después de la muerte desde este punto que se separa de Dios. 히브리서 9장 27절에 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요 Hebreos 9:27 nos dice que escrito es que una vez solo muere el hombre 그 후에는 심판이 y 있으리라. después de eso el juicio, 왜 심판받는지 알아요? porque somos juzgados. 요한복음 3장 18절에 보면 Y si nosotros miramos en Juan 3:16, 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 심판을 받은 것이니라. en el versículo 18 nosotros somos juzgados por no creer en el nombre del unigénito. 예수를 그리스도로 믿지 않기 때문에 Y 심판받는다니까. nosotros somos juzgados porque no creemos en Jesús como el Cristo. 그러니까 당연히 출애굽기 20장 4절에서 5절 Por lo que es natural que en Éxodo 20 del 4 al 5 자기를 위하여 새긴 우상을 만들고 que ellos hagan ídolos por sí 형상을 만들고 y se hagan imágenes 절을 하고 y entonces se rindan 섬기는 거죠. y entonces los sirvan 절대로 만들지 말라. y entonces nunca los hagan así 내 하나님 여호와는 질투하는 하나님이니 porque Dios, Jehová Dios es un Dios celoso 나를 미워하는 자의 죄를 갚겠다. y entonces yo devolveré el pecado de los que me odian. 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이렇게 하겠다. Entonces hasta la tercera y cuarta generación del Padre. 이 저주가 임하고 결국 지옥으로 떨어지는 거예요. Y entonces estas maldiciones vienen y al final caen al infierno. 이게 하나님과 단절된 인간의 인생입니다. Esta es la vida del hombre cortado de Dios. 그 다음 장 인간의 실상을 Y 보세요. después de Dios vamos a ver el estado del hombre. 하나님과 단절된 인간의 모습, 쿠바 사람들의 모습, 라수트나스 사람들의 실상을 한번 이 말씀을 가지고 보라니까. Entonces miren a las personas que están aquí en Cuba, miren a las personas de las tunas, a las personas que están cortadas de Dios, que están separadas de Dios. 불신자들이 망하는 건 당연한 거예요. Es natural que los no creyentes caigan. 근데 교회 안에 신자들이 망하고 있다니까. Pero los creyentes en la iglesia están fracasando. 여러분들 교회 안에 성도들의 실상을 다시 또 봐보라니까. Y miren la realidad de los creyentes en la iglesia. 불신자는 당연한 건데 Para los no creyentes es natural. 지금 하나님의 자녀의 실상이 어떻게
어떻게 돼 있는지 Pero miren cómo están los hijos de Dios. 예레미야 4장 1절에 10절에 보면 Y si nosotros miramos en Jeremías 4, del 1 al 4, 금이 빛이 변했다. nos dice que este oro ha perdido su brillo. 홍포를 입고 길리우던 자가 거름더미 덮어서 그 사는 Y que las 일. personas de ropas suntuosas han perdido esa ropa. 얼굴이 숯보다 더 까맣게 되고 Y que su rostro está más negro que lo que es el carbón. 거리에서 만났는데 알아볼 자가 없고 Y entonces no hay nadie que pues, los pueda reconocer en las calles. 자녀를 삶아서 식물로 먹고 Y entonces sus hijos se los comen. 입천장에 말라붙어 있는데 물을 주고 떡을 떼어줄 사람이 없구나. Y entonces que ellos están secos de boca y no hay nadie que los comparta agua y pan. 그게 불신자 말하는 것 같아요. ¿Ustedes creen que es para los no creyentes esto? 예레미야가 불신자 보고 울었던 것 같아요. ¿Ustedes creen que Jeremías lloró viendo a los no creyentes? 하나님의 백성 이스라엘이 그렇게 돼 있다니까. Es que el pueblo de Dios Israel estaba así. 교회가 그렇게 돼 있어요. La iglesia está así. 그 실상을 봐야 Y 된다니까. tenemos que ver ese estado. 에베소서 2장 1절에서 3절까지를 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer Efesios 2 del 1 al 3. 에베소서를 펴보세요. Vamos a ver Efesios. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. Y él los dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, 그때의 너희는 그 가운데서 행하여 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 이 세상 풍조를 따르고 siguiendo la corriente de este mundo, 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 conforme al príncipe de la potestad del aire, 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. 육체의 욕심을 따라 지낸다니까. Entonces vienen los deseos de su carne, 육체의 마음에 원하는 것을 하여 haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, 하나님이 원하는 것이 아니요 y no lo de Dios, 하나님의 뜻을 따라 사는 게 아니요 y no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, 육체와 마음에 원하는 것을 하여 sino que de acuerdo a la voluntad de la carne y los pensamientos. 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 Y eran por naturaleza hijos de ira, por lo mismo que los 본질상 demás. 진노의 자녀예요. Hijos de ira. 모든 게 흑암운동 공허에 Y todo está en tinieblas, vacío y desorden. 분노와 Y entonces están en ira. 악독과 Y están en maldad. 저주 Y está en maldición. 막 독밖에 안 나오는 Y 거예요. entonces solo sale veneno. 그게 인간의 실상이에요. Y así está el hombre. 물고기가 물 떠나서 얼마나 벌떡거리겠어요. Entonces imagínense qué tanto se aplicará al pescado. 뿌리가 뽑힌 나무가 얼마나 고통스럽게 말라가겠어요. Imagínense qué tanto estará sufriendo este árbol al marchitarse fuera de la tierra. 그게 지금 라스투나스 쿠바 사람들의 실상으로 보여야 Y 된다. esta es la realidad de las personas de las tunas de Cuba. 인간의 근본 문제가 뭐냐? ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? 계속 이야기하고 있죠. Constantemente lo dice. 이게 반복이 아니요. No es una repetición. 같은 말이라니까. Es lo mismo. 모든 문제가 무슨 문제냐? ¿Cuáles son todos los problemas? 유일한 문제다. El único problema 하나님을 떠난 거다. es el estar separado de Dios. 어떻게 하나님을 ¿Cómo 떠났냐? nos separamos de Dios? 사단이 미혹을 했다. Es que Satanás nos engañó 말씀을 심하게 만들었다. e hizo que la palabra fuera borrosa 범죄하게 만들었다. y nos hizo pecar. 그래서 하나님을 떠난 거지. Y así es que las personas están separadas de 사단 Dios. 문제, El problema es Satanás, 죄 문제, el problema del pecado 말씀 놓치고 하나님 떠난 문제. y el problema de perder la palabra de Dios es estar separados de Dios. 이 세 가지를 합해서 유일한 문제라는 거야. Y a eso ustedes les decimos el único problema. 이거 사단을 이길 영웅이 없어요. No hay héroe que pueda vencer a Satanás. 죄와 저주를 막을 영웅이 없다니까. No hay nadie que pueda parar el pecado y la maldición. 하나님을 만나게 만들 수 있는 사람이 Y 없다니까. no hay persona que pueda hacer que nos encontremos con Dios. 그래서 인간의 실상이 어떻게 Por 되냐? eso, ¿cuál es la verdad del hombre? 이사야 60장 2절에 Y si miramos Isaías 62, 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 nos dice que las tinieblas cubren al mundo. 라스투나스 땅을 덮었다니까. Entonces las tunas están cubierto de 쿠바 oscuridad. 땅을 덮었어요. Y entonces está cubierta toda Cuba. 캄캄함이 만민을 가리웠다. Y las tinieblas cubren a las naciones. 어떻게 가리웠냐? ¿Cómo los cubren? 고린도후서 4장 4절. 2 Corintios 4:4. 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비추지 못하도록 캄캄함이 쿠바 사람들, 라스투나스 사람들을 다 가리고 있다니까. Las tinieblas cubren a las personas de las tunas y Cuba para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no le resplandezca. 그러니까 창세기 1장 2절에 흑암 혼동 공허의 연속이요. Por eso en Génesis 1:2 es una continuación de lo que son las tinieblas, el vacío y el desorden. 너무 목이 말라. Es que verdaderamente están sedientos 물을 계속 마시고 싶은데 바닷물을 마시는 것 같아. y están tomando y tomando, pero están tomando agua de mar. 짠물을 먹으니까 입은 더 타잖아요. Y entonces al tomar agua de mar, entonces se les quema más la boca. 해결하려고 몸부림치는데 문제는 더 심해져. Y entonces se esfuerzan para solucionarlo, pero más intensifica el problema. 더 고통이 오고, Y más viene ese dolor. 더 흑암이 오고, Y vienen las tinieblas más. 더 혼돈이 오고, Y viene más confusión. 더 허무가 온다니까. Y viene más vacío. 에베소서 2장 1절에 3절에 Efesios 2 al 1 al 3. 본질이 진노의 자녀라니까. Son por naturaleza hijos de ira. 사도행전 2장 15절에, 히브리서 2장 Y 15절에
miramos en Hebreos 2:15. 한평생 죽기를 무서워해서 종노릇하는 인생으로 사는 거예요. Entonces viven toda la vida sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 그러니까 창세기 6장 5절에 Y en Génesis 6:5. 사람의 죄악이 쿠바와 라스투나스에 가득하다. Y entonces la maldad de los hombres es llena en Cuba y en las zonas. 라스투나스와 쿠바 사람과 전 세계 사람들의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악하다. Y continuamente el destino del corazón de los pensamientos de las personas en las tunas, en Cuba y en todo el mundo es de continuo solamente el mal. 예레미야 17장 9절에 만물보다 거짓되고 심히 부패한 게 마음이다. Jeremías 17:9 nos dice que más perverso y más engañoso es el corazón que todas las cosas. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐 지고 사는 인생. Mateo 11:28 vivimos una vida trabajada y cargada. 이사야 1장 4절에 6절에 보니까 Isaías 1 del 4 al 6. 그들이 여호와를 버리고 멀리하고 물러갔도다. Ellos han abandonado a Dios y se han ido lejos. 슬프다 범죄한 나라여. Y entonces es un dolor por esa nación pecadora. 허물어진 백성이여. Y este pueblo pecador. 행악의 종자여. Y también estos hacedores de mal. 행위가 부패한 자식이로다. Y estos hijos de corrupción. 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 폐역을 거듭하냐. ¿Cómo entonces están decididos a sufrir más? 온 머리는 병들었고 Porque toda su cabeza está llena de dolor. 온 마음은 피곤하고 Y todo su corazón está cansado. 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없다. Y de pies a cabeza no hay nada sano en ellos. 터진 곳과 새로 맞은 흔적밖에 없다. Y no solo tienen estas heridas en todo su cuerpo. 그걸 짜며 싸매며 기름 붓고 몸부림쳐도 실상은 비참한 인생이란 Y 말이야. aunque las cubren, las venden y los salen con aceite, entonces su vida está sufriendo. 왜? ¿Por qué? 하나님의 말씀을 놓쳐버렸기 때문에. Porque han perdido la palabra de Dios. 하나님과 단절됐기 때문에. Porque han sido cortados de Dios. 그러니까 창세기 3장 16절에 19절에 고통에 올 수밖에 없고 수고해야 되고 후대들이 계속 망하고 내세의 문제까지 어두워지는 거예요. 인간의 실상이죠. 3 del 16 al 19 es que por eso es que sufren, viene todo problema, viene todo padecimiento y toda aflicción, y por eso es que ellos sufren también para la siguiente generación y después de la muerte. 그래서 로마서 5장 8절에 Por eso es que en Romanos 8:5, 우리가 아직 죄인 되었을 때 cuando aún éramos pecadores, 우리를 구하기 위해 para salvarnos, 우리와 의논하지 아니하시고 no consultó con nosotros, 하나님이 독생자를 보내주시고 sino que Dios envió a su Hijo unigénito. 아멘. Amén. 이 문제의 해결책의 이름이 뭐냐? Y por eso, ¿cuál es la solución a este problema? 사단의 문제, 죄의 문제, 말씀 놓치고 하나님 떠난 문제를 해결할 수 있는 유일한 하나님의 해결책의 이름이 메시아 그리스도라니까. Y entonces la única solución, el nombre para resolver todos los pecados, por estar separados de Dios, por resolver a Satanás, ¿cuál es? Es el Mesías, es el Cristo. 일곱 번째 메시아 그리스도 한번 Y vamos a 펴보시죠. ver acerca del Mesías, el Cristo. 창세기 3장 15절을 같이 읽어봅시다. Vamos a leer Génesis 3:15 todos juntos. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 여자의 후손, La simiente de la mujer, 남자의 후손이 아닌 no la simiente del hombre, 아담의 후손이 아닌 no la simiente de Adán, 성령으로 잉태된 sino aquel que es nacido del Espíritu Santo, 동정녀 마리아 몸에서 태어난 aquel nacido de la Virgen María, 사람의 몸을 입고 오신 aquel que vino con cuerpo de hombre, 여자의 후손, la simiente de la mujer, 성육신 하신 aquel que vino como ese cuerpo que viene con ese cuerpo que es santo. 이 여자의 후손이 뱀의 우셀의 머리를 박살낸단 말이에요. Y esta simiente de la mujer destruye la cabeza de la serpiente. 아멘. Amén. 그런데 뱀의 후손이 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 한대요. Pero nos dice que la simiente de la serpiente él herirá el calcañar. 그 발꿈치를 상하게 하는 게 예수 그리스도의 십자가입니다. Y el herir el calcañar es la cruz de Jesucristo. 그러나 그 십자가와 부활로 사망의 권세를 잡은 자 마귀를 박살내고 죄와 저주의 문제를 해결하고 하나님 만날 수 있는 길을 자기 몸을 찢으심으로 열어버렸다니까. Pero a través de la cruz y resurrección él se encargó de destruir toda la fuerza de Satanás y los demonios, de expiar todo el pecado y la maldición, y también de reunirnos con Dios, de resolver nuestro problema de la separación de Dios. 1번 보세요. El versículo 1. 인간 스스로는 절대로 해결할 수 없는 문제다. La parte 1, perdón, el problema del que el hombre nunca puede resolver por sí solo. 그 어떠한 인간도 이 문제를 해결할 수는 없다. Nadie puede resolver ese problema, nadie. 왠 줄 알아요? ¿Saben por qué? 영적인 문제이기 때문에. Porque es un problema espiritual. 사단이 개입되어 있는 문제예요. Porque está incluido Satanás. 사람이 어떻게 사단을 이겨요? ¿Cómo puede el hombre vencer a Satanás? 죄와 저주를 어떻게 사단이 막아요? ¿Cómo es que el hombre puede resolver el pecado y la maldición? 사람이 어떻게 거룩하신 하나님을 만나게 만들 수 있어요? ¿Cómo es que el hombre se puede encontrar con Dios Santo? 사람은 할 수가 없다니까. El hombre no lo puede hacer. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범했기 때문에 Romanos 23 nos dice, por cuanto todos son pecadores. 천하 인간
인간의 구원 얻을 다른 이름은 Y 없다니까. no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. 에베소서 2장 1절. Efesios 2:1. 허물과 죄로 영이 죽었는데 죽은 영을 누가 살리겠어요? Entonces nosotros estamos muertos por nuestros delitos y pecados. ¿Y quién salva a esta alma muerta? 진실하다고? Entonces, aunque seamos francos, 철학을 가지고 살릴 수 있어요? no podemos hablar con filosofía. 착한 일을 많이 한다고 영이 살아요? Podemos hablar un alma por hacer buenas obras. 살려주는 영. El espíritu que salva. 첫사람 아담은 산영이요. El primer Adán es un espíritu vivo. 두 번째 아담, 마지막 아담이신 예수 그리스도는 살려주는 영이라니까. Y el segundo Adán y es el último Adán, Jesucristo es el que salva. 예수님만 죽은 영을 살려줄 수 있어요. Solo Jesús puede salvar a la alma muerta. 어떻게 살려주냐? ¿Y cómo? 예수를 그리스도로 영접하는 순간 생명의 성령이 우리 안에 영원히 거하신다니까. Cuando el espíritu de vida, el Espíritu Santo muere entre nosotros eternamente, entonces nos salva. 우리 죽은 영을 살려버린다니까요. Y entonces salva nuestra alma muerta. 영원히 하나님이 나와 임마누엘하는 게 구원이라니까. Y el hecho de que eternamente Dios esté conmigo en Emmanuel es la salvación. 창세기 3장 8절을 보세요. Si miramos en Génesis 3:8. 인간 스스로가 하나님 말씀을 놓치니까 두려워 있어. 이제는 하나님과 교제하는 영적 존재가 하나님을 피해서 숨는 존재가 되어버렸어요. El hombre solo ahora pierde la palabra de Dios y por eso se vuelve un ser que teme a Dios y se esconde de Dios. 그때 아담을 하나님이 찾아오셨다니까. Aquí Dios viene a buscar a Adán. 아담이 범죄했지만 하나님은 아담을 찾아오셨어요. Entonces aunque Adán viene a pecar, es Dios quien busca a Adán. 인간이 노력해가지고 막 공덕을 쌓고 착한 일을 해가지고 하나님을 찾으려고 하는 건 종교입니다. Entonces que los hombres intenten tener méritos y acumular las buenas obras para llegar a Dios es una religión. 바벨탑을 쌓는 거 똑같아. 결국 무너지는 거예요. Es lo mismo que levantar la torre de Babel, al final cae. 하나님이 인간을 찾아온 게 복음이라니까. Es que el evangelio es que Dios vino a buscar al hombre. 노력과 공덕이 아닌 No es con un esfuerzo o un mérito. 하나님의 은혜로 말미암아 믿음으로 구원받는 게 복음이라니까. Sino por la gracia de Dios, el creer por fe, el ser salvos por fe es el evangelio. 하나님이 찾아오셔서 아담에게 물었어요. Entonces Dios viene al hombre y le pregunta, 네가 어디 있느냐? ¿dónde estás tú? 네가 어디 있느냐? ¿Dónde estás tú? 어디 있는지 몰라서 물었겠어요? ¿Acaso es porque Dios no sabía en dónde estaba el hombre? 당당하게 하나님하고 대화하고 하나님하고 소통하는 대리통치권자인 네가 왜 그 촛불 사이에 숨어 있냐? Entonces tú que eres aquel que se tiene que encontrar con Dios, hablar de Él y ser el gobernador de toda la creación, ¿por qué tú no puedes estar con Dios? Le pregunta esto. 창세기 4장 7절에도 네가 선을 행하면 어찌하여 낯을 저지 못하겠느냐? Y entonces nos dice, si tú haces bien, entonces ¿cómo puedes ocultar tu rostro? 그때 하나님의 해결책을 줍니다. Y aquí da la solución de Dios. 오늘 읽었던 창세기 3장 15절에 원시 복음을 계시하세요. Les da el protoevangelio que nosotros leímos en Génesis 3:15. 그래서 구약 성경은 보면 보자마자 그리스도 메시아 그렇게 몰랐어요. Por eso es que desde el Antiguo Testamento solo el verbo no conocía a Cristo y al Mesías. 여자의 후손, La simiente de la mujer 가죽옷, y también las túnicas de pieles 양의 피, y también esa sangre que caía sobre la tierra 유월절 어린 양의 피, y también la sangre del cordero de la Pascua 방주, y también el arca 장대에 매달린 노뱀, y el arca y también esa serpiente de bronce en el asta 반석, y también la roca 성막, y también el tabernáculo 언약궤. y el arca del pacto. 이게 뭐 누구를 나타내는지 사실 잘 몰랐다니까요. Y ellos no sabían de qué nos hablaba todo esto. 만세와 만대로부터 감춰온 비밀. Y ese misterio que está oculto desde los siglos y las edades. 이 비밀이 마침내 드러났도다. Y ese misterio que ahora ha sido manifestado. 마태복음 1장 20절에 23절에 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 Y entonces nos dice también Mateo 1:27, nos dice que la Virgen concebirá 그 이름을 예수로 하라. y le llamarán Jesús, 자기 백성을 죄에서 구원할 자. porque Él es aquel que salvará a su pueblo del pecado. 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Y le llamarán Emmanuel. 이제는 하나님이 함께하게 되는 영원히 함께하게 되는 해결책을 주려고 만드셨다니까. Porque ahora Dios lo hizo para verdaderamente darnos una solución eterna. 하나님이 주시는 유일한 해결책의 이름이 구약에는 메시아, 신약에는 그리스도요. Y en el Antiguo Testamento la única solución que le daba a Dios se llamaba Mesías y en el Nuevo Testamento el Cristo. 구약의 핵심이 뭐냐? ¿Qué es el núcleo del Antiguo Testamento? 오실 메시아. El Mesías que ha de venir. 이분만 오시면 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님을 떠난 문제, 이스라엘이 애굽, 아수르, 바빌론, 로마에 속국당한 모든 문제가 해결될 거다. 그렇게 믿었다니까. Y solo si viene Él, entonces el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, entonces el problema de estar colonizado por Egipto, también por Babilonia, Asiria y también por Roma, todo esto se soluciona. 그래서 그리스도의 조건이 이제 나오는 겁니다. Por eso es que hablamos de las condiciones de Cristo. 메시아가 되려면 Si quieres ser el Mesías, 창세기 22장 17절에 18절에 아브라함의 씨로 와야 돼요. Génesis 22, del 17 al 19, tiene que venir de la semilla de Abraham. 사무엘하 7장 8
8절에서 16절을 보면 다윗의 자손으로 와야 돼요. Si en Samuel 7, del 8 al 16 nos dice que tiene que ser un hijo de David. 근데 3번에 1번을 보세요. Pero si ustedes miran en la parte 1 al 3, 마태복음 1장 1절에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. Mateo 1 nos dice el hijo de David y Abraham, y esta es la genealogía de Jesucristo. 예수님은 정확하게 아브라함과 다윗의 자손으로 오셨어요. Jesús vino como el hijo de David y de Abraham precisamente. 그리고 이사야 7장 14절에 보니까 이사야가 700~800년 전에 처녀가 잉타의 아들을 낳을 것이다라고 예언했어요. Y entonces Isaías 7:14 nos dice hace 700 años que la Virgen concebirá y dará luz. 근데 3번 신약의 핵심의 3번을 2번을 보면 Pero si miramos la segunda parte del punto 3 del centro del Nuevo Testamento, 마태복음 1장 18절에 23절에 동정녀 마리아의 몸에서 성령으로 잉태돼서 예수님이 태어나셨어요. Mateo 1 del 18 al 23 nos dice que nació de la Virgen María a través del Espíritu Santo. 자, 남자와 여자가 결혼해서 태어난 사람 전부 아담의 후손이에요. Entonces todos los que nacen de un nacimiento de hombre o de mujer, pues todos son pecadores. 원죄, 자범죄, 우상숭배, 죄 가운데 완전히 빠진 존재들이에요. Entonces son seres que están dentro del pecado original, dentro del pecado personal. 죄인이 죄인을 구원할 수가 없어요. Los pecadores no pueden salvar al pecador. 죄 없는 의인이 죽어야 돼요. Y tiene que morir un justo sin pecado. 의인은 없나니 하나도 없다. Y no hay justo ni a un uno. 모든 사람이 죄를 범하였다. Y todos son pecadores. 죄 없는 분은 딱 한 분밖에 없어요. Por eso solo hay uno que no tiene pecado. 아담의 씨가 아닌, Y no la simiente de Adán, 남자의 씨가 아닌 no la simiente de hombre, 성령으로 잉태된 분, sino aquel que nació del Espíritu Santo, 여자의 후손으로 온 분, aquel que vino como la simiente de la mujer. 한 명밖에 없어요. Una persona. 누구죠? ¿Quién es? 예수 그리스도. Jesucristo. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 그래서 사도행전 4장 12절에 천하 인간의 구원 얻을 다른 이름이 없다니까. Por eso es que nos dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. 다른 종교가 잘못됐다는 것도 아니요. No estamos diciendo que las otras religiones estén mal. 종교 가지고는 구원 얻을 이름이 아니라니까. Es que con la religión uno no puede ser salvo. 천하 인간의 구원 얻을 다른 이름이 없다. Porque no hay otro nombre dado a los hombres con el cual podamos ser salvos. 아멘. Amén. 그 이름에만 구원이 Y 있다니까요. solo es un nombre de salvación. 2번에 4번에 미가서 5장 2절에 보세요. Y si miramos en Miqueas 5:2, 베들레헴에 출생해야 되고 él saldrá de Belén. 스가랴 11장에 은 30개 팔려야 되고 Zacarías 11 él tendrá que ser vendido por 30 piezas de plata. 이사야 53장 1절에 9절에 보니까 Y si miramos en Isaías 69 del 1 al 9, 의인이 고난받고 tiene que sufrir el justo. 부자의 무덤에 장례되고 Y tienen que ser sepultados en la tumba de un rico. 심지어 그가 찔리면 우리의 허물을 인하며 Y entonces él tiene que ser molido por nuestros pecados. 그가 상하면 우리의 제약을 인함이라. Y entonces él tiene que ser herido por nuestra llaga. 그가 징계를 받으면 우리가 평화를 누리고 Y entonces por su paz, entonces por la paz tiene que pagar el precio. 그가 채찍의 나음으로 우리가 나음을 입었다. Y por sus llagas tenemos que ser sanados. 예수님 채찍 맞을 것도 예언돼 있다니까. Entonces había profetizado que Jesús iba a ser flagelado incluso 800년 전에 hace 800 años. 예수님이 은 30개에 팔릴 것도 구약에 다 예언해놨어요. Y también había sido profetizado en el Antiguo Testamento que sería vendido por 30 piezas de plata. 옷이 제비뽑기 당할 것도 다 예언돼 있어요. Y que también su ropa iba a ser surtida. 죽을 것도 예언돼 있고 Y que iba a morir. 강도들과 같이 달릴 것도 예언돼 있고 Y también que él iba a ser colgado a la par de la roca. Y también que iba a ser ascendido. 성령으로 임할 것도 예언돼 있고. Y también que iba a venir con el Espíritu Santo. 아멘. Amén. 신명기 21장에 보니까 나무에 달려 죽어야 메시아가 돼요. Deuteronomio 21 dice que él morirá en madero para ser Mesías. 10편 16장 10절에 다윗은 그의 육체로는 썩임을 당치 않을 거다. 부활할 것도 예언했고. En Salmos 16:10 nos dice David que él no verdaderamente verá su corrupción, entonces él iba a resucitar. 아니 부활이 됩니까? ¿Hay que resucitar acaso? 그걸 성경에 기록했다니까. Entonces en la Biblia está registrado. 10편 68편에는 승천할 것도 예언돼 있어요. Y en el Salmo 68 nos dice incluso que va a ascender. 그런데 신약을 보세요. Pero si miramos el Nuevo Testamento, 신약의 핵심이 오신 그리스도, 다시 오실 그리스도예요. el núcleo del Nuevo Testamento es el Cristo que vino, el Cristo que vendrá de nuevo. 그래서 고린도전서 15장 3절에서 5절에 보면 Y si nosotros miramos en 1 Corintios 15, podemos ver 성경대로 죽으시고 que él murió de acuerdo a la Biblia 성경대로 살아나시고 y que él vivió de acuerdo a las Escrituras 성경대로 승천하시고 y él ascendió de acuerdo a las Escrituras. 요엘 선지자가 2장 28절에 예언한 그대로 성령으로 임하시고 Y entonces vendrá de la misma manera como lo dice el Espíritu
Santo a través del profeta Joel, en Joel 2:28, que el Espíritu derramará su cuerpo sobre toda carne. 마가복음 16장 15절에 20절에 Y si miramos también en Marcos, nosotros podemos ver 제자들이 두루 다니며 말씀을 전파할세. que los discípulos iban de aquí para allá compartiendo la palabra. 보좌에 계신 주님이 제자들과 함께 역사하사 Y el Señor que estaba dentro de los discípulos obraba con ellos. 지금도 말씀은 성취되고 있습니다. E incluso ahora la palabra se cumple 여러분들의 발걸음에, en sus pasos 우리의 발걸음에. y en nuestros pasos. 아멘. Amén. 66권은 지금도 성취 중에 있고 Los 66 libros se están cumpliendo ahora también. 모든 말씀이 다 성취되고 나면 주님이 오십니다. Y después de que se cumpla toda la palabra, vendrá el Señor. 그래서 66권 신약과 구약은 어디를 향해 가고 있냐? Pues a dónde se dirige el cumplimiento de esos 66 libros de la Biblia. 마태복음 24장 14절에 En Mateo 24:14. 모든 민족에게 복음이 증거되리니 그제야 끝이오리라. Cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 사도행전 1장 11절에 올라가심을 본 그대로 반드시 다시 오겠다. Y también podemos ver en Hechos 1:11 que nos dice él vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. 계시록 22장 20절에 진실로 내가 너에게 이르노니 내가 속히 오리니. Entonces en Apocalipsis 22:20 nos dice que verdaderamente yo os digo que vengo pronto. 아멘. 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén, si ven Señor Jesús. 마라나타. Maranata. 주 예수여 오시옵소서. Señor Jesús, ven pronto. 언제 오시오? ¿Cuándo viene? 오시옵소서 오시옵소서만 하고 있으면 안 된다니까. No simplemente tenemos que venir, ven y ven. 모든 족속, A todas las naciones, 천하 만민, a todo el mundo 땅끝에 y hasta el fin de la tierra. 예수가 그리스도는 이 천국 복음이 Ese evangelio del reino que Jesús es el Cristo. 모두 다 증거되고 나면 끝이 와요. Después de que se ha predicado, entonces viene el fin. 다 영접하면 끝이 오는 게 아닙니다. No es que viene el fin cuando todos acepten. 다 교회 등록하면 끝이 오는 게 No 아니라니까. cuando todos se registren en la iglesia. 복음이 다 한 번은 다 듣게 되면 끝이 와요. Sino que cuando todos escuchen el evangelio una vez, entonces viene el fin. 에스겔 3장 17절부터 끝까지 보면요. Ezequiel 3:17 hasta el final nos dice. 네 주변에 악인이 있다. Entonces hay hacedores de mal alrededor de ti. 말씀을 전해주지 않아서 죽으면 너에게 피값을 취하겠다. Y entonces si tú no les compartes la palabra a ellos que están muriendo, de la sangre de ellos estará sobre ti. 네 주변에 의인이 있다. Y alrededor de ti hay justo. 그래도 이 말씀을 전해가지고 이 말씀을 받지 아니하고 죽으면 너에게 피값을 취하겠다. Pero que tú compartas la palabra y mueras sin que ellos hayan aceptado la palabra, esa sangre no se volverá a ti. 그러나 너희가 말씀을 전했는데 그들이 받지 아니했다면 Pero si ellos no recibieron esta palabra, 너희는 피값과 무관하다. entonces tú ya no te relacionas al precio de la sangre. 의인에게도 복음을 전했는데 안 받았다. Entonces los justos escucharon este evangelio y no fueron salvos. 그러니까 그 의인이 망했다. Por eso estos justos perecieron. 너희 피값과 무관하다. Por eso ya no tienen relación a su sangre. 그래서 사도 바울은 구걸하지 않았어요. Por eso el apóstol Pablo no pidió. 예수가 그리스도는 원세계 복음을 전했는데 안 받았다. Porque él proclamó el evangelio que Jesús es Cristo y no recibió nada. 발에 먼지를 떨어버리고 왔다니까요. Y entonces simplemente se sacudió los pies y se iba. 끝난 거예요. Fin. 옛날에 무디가 전도 운동할 때 그 팀들이 이렇게 이야기를 했대. Antes, anteriormente, el equipo de Moody hacía un evangelismo y ellos decían, 복음을 전했어요. compartían el evangelio 안 받았죠. y no lo recibían. 그럼 마저 한마디를 하고 갔대요. Y entonces simplemente les decían una cosa antes de irse. 나는 분명히 당신에게 단번에 영원히 하나님 만나고 구원받는 복음을 전했다. Yo claramente le compartí el evangelio para que de una vez completamente para siempre se encuentre con Dios. 근데 당신은 분명히 거부했다. Pero usted lo rechazó claramente. 한 가지 기억해라. Entonces recuerde, 진짜로 우리의 말대로 심판하는 주님이 다시 오셔서 심판한다면 y si el Señor viene de nuevo verdaderamente para juzgar, 나를 왜 지옥으로 보냅니까? y usted puede preguntar, ¿acaso por qué me envía al infierno? 당신은 그 말 못한다. Usted no puede decir eso 지금 복음을 거부했기 때문에. porque usted rechazó el evangelio ahora 그러고 갔어요. y se iban. 한 번 듣게 만들어야 된다. Hay que hacer que escuchen una vez. 설득을 하고 꼬시는 게 아니요. No es convencerlos o dialogar, 모든 민족에게 예수가 그리스도는 이 원세계 복음이 다 증거되면 끝이 온다니까. sino que cuando el evangelio del reino que Jesús es Cristo sea predicado en todas las naciones, entonces tiene el fin. 아멘. Amén. 그래서 요한복음 20장 31절에 Y por eso es que podemos ver en Juan 20:31. 성경의 핵심이 뭐냐? ¿Cuál es el núcleo de la Biblia? 성경을 기록한 목적이야. ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia? 이 성경은 우리에게 준 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón para la que nos da la Biblia? 예수가 그리스도 되심을 믿게 하려며 Para que creamos que Jesús es Cristo. 예수가 단번에 영원히 하나님을 떠나 있는 인생을 하나님 만나게 하는 참 선지자요. Porque Jesús es Cristo, el verdadero sacerdote que nos permite encontrarnos con Dios de una vez y para siempre. 예수가 하나님을 떠나 사단에게 일생 매여 종로로 다는 사단의 머리를 완전히 깨뜨리는 참된 왕 되시는 분이요. Y Jesús es el verdadero rey que destruye a Satanás a la cabeza
vez a Satanás que tenía bajo su servidumbre al hombre que toda la vida está preso. 단번에 영원히 죄와 저주를 해방시킨 참제사장이다. Y también es el verdadero sacerdote que nos libera del pecado y la maldición de una vez. 그걸 믿게 하려 하며 Y si nosotros hacemos creer esto a las 그 personas, 이름을 힘입어 y entonces creyendo esto y en su nombre, 생명을 얻게 하는 거예요. tenemos vida. 그게 전도라니까. Eso es evangelismo. 해도 되고 안 해도 되고가 아니요. No es algo que podemos o no hacer, 이게 하나님의 피 맺힌 소원이라니까. sino que este es el deseo de Dios con su 목자 없는 sangre. 양과 같이 유리하며 방황하는 현장을 주님이 봤다니까. Y entonces nos da el corazón como pastor para que miremos el campo perdiéndose. 추설곡식 때문에 휘어져 있는데 Y están muchos campos para la ciega. 남만 갖다 대면 되는데 Y simplemente vayan con la voz. 추수할 일꾼이 없다. Pero no hay siervos para la ciega. 예수가 그리스도라고만 밝혀진다면 다 추수할 수 Si 있는데 nosotros declaramos claramente que Jesús es Cristo, los cosechamos a todos. 열매가 안 나도 예수가 그리스도라는 성경의 복음, 성경의 전도대로만 해야 된다니까. Y aunque no haya fruto, lo tenemos que hacer de acuerdo al Evangelio que Jesús es el Cristo y el evangelismo de la Biblia. 열매를 많이 내려고 고시면 안 돼요. Y no es simplemente que tenemos que tener muchos frutos, 다른 게 sino 섞으면 안 된다니까. no hay que mezclar. 은사운동하는 사람은 Y las personas que hacen un movimiento de dones, 아 예수가 그리스도라고 말해놓고 은사운동을 하면 더 잘 될 거구나. si yo hablo que Jesús es Cristo y después hago el movimiento de dones, qué bueno será. 섞으면 안 No 된다니까. hay que mezclarlo. 처음부터 끝까지 말씀으로 시작하고 진행하고 끝나야 돼요. Desde el principio hasta el fin tiene que ser con la palabra, continuar con la palabra y terminar con la palabra. 그래서 창세기 1장 1절에 하나님이 말씀으로 천지를 창조하시고 Por eso Génesis 1:1 Dios creó los cielos y la tierra con la palabra. 요한복음 1장 1절에 14절에 말씀이 육신을 입고 오신 분이 예수 Y 그리스도고 podemos ver en Juan 1 del 1 al 14 que Jesús vino con la palabra a esta tierra. 디도서 1장 3절에 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내는 게 하나님의 계획이고 Tito del 1 al 1 al 3 nos dice que el plan de Dios es para que en su momento se proclame su palabra. 계시록 1장 1절에 3절에 Y en Apocalipsis 1 del 1 al 13 말세 때 이 예언의 말씀을 읽는 자 듣는 자 지키는 자가 말세 때 완전히 승리한다. y aquellos que escuchan, que leen y guardan la palabra de estas profecías son los que tienen victoria. 말씀이 뭡니까? ¿Qué es la palabra? 그리스도라니까. Es Cristo. 말씀으로 천지를 창조했고 Y entonces con la palabra fue creado el cielo y la tierra. 말씀이 육신을 입고 Y también entonces vino con este cuerpo, esa palabra. 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내기를 원하는데 Y su palabra desea proclamarla a través de su tiempo. 말세를 맞는 라스투나스와 쿠바에 Y entonces esta Cuba que está en los tiempos postreros, 어떤 말씀을 읽을 것인가? ¿qué palabra van a leer? 어떤 말씀을 들을 ¿Qué 것인가? palabra van a escuchar? 어떤 말씀을 지킬 ¿Qué 것인가? palabra van a guardar? 예수가 그리스도라고 읽어야 되고 Hay que leer que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도 되심을 들어야 되고 Y hay que escuchar que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도 되심을 지키고 행하는 게 성경의 전도라니까. Y el guardar que Jesús es el Cristo y el protegerlo es el evangelismo de la Biblia. 그래서 세계복음화를 완성하는 운동은 은사운동, 제자운동이 아니요. Por eso el movimiento que cumple la evangelización mundial no es de dones o de muchos poderes. 능력운동이 아니라니까. Y no es de poder, 알파요 오메가. sino es el alfa y es el omega. 처음이요 El 나중이요. principio y el fin. 시작과 끝인 Y es el comienzo y el final. 예수가 그리스도라고 밝히 증가하는 말씀운동으로만 주님이 오시는 거예요. Y todo con el movimiento de la palabra que declara que Jesús es el Cristo, viene el Señor. 아멘. Amén. 마태복음 5장 17절에 18절에 보면 Y si miramos en Mateo 5, del 17 al 18, 율법의 일점이력도 땅에 떨어지지 아니하고 다 이루리라. que ni una jota de la palabra caerá a tierra y toda será cumplida. 다 성취시켜서 주님 오십니다. Todo será cumplido y vendrá el Señor. 그 말씀을 성취시키는 사람들이 전도자예요. Y las personas que cumplen esta palabra son los evangelistas. 라스투나스에서 성취될 예수가 그리스도라는 말씀운동의 주역이 여러분들이라니까. Y los protagonistas de la palabra que se cumplirá en las tunas son ustedes. 이것 때문에 저희들이 온 겁니다. Por eso venimos. 마태복음 26장 64절에 보세요. Y si nosotros miramos Mateo 25, 64, 대제사장들 공회에서 대제사장이 물었어요. 네가 하나님께 맹세하고 말해라. 네가 하나님의 아들 그리스도냐? y entonces le dijo a los principales sacerdotes, si tú confiesas que tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo. 예수께서 이르시되 네가 말하였느니라. Y entonces Jesús dice, tú lo has dicho. 한마디 더 했어요. Y dijo una cosa más. 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 은자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 보리라. Pero le dijo de que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 하늘 구름을 타고 오는 것을 반드시
보게 될 줄로 믿습니다. Y entonces nosotros veremos que absolutamente veremos al Hijo de Dios viniendo en una nube del cielo. 그게 초대교회 신앙이요. Esa es la fe en la iglesia primitiva. 그게 마라나타 신앙이라. Esa es la fe Maranatha. 그게 말세를 이기는 믿음이요. Y esa es la fe para poder vencer en los tiempos postreros. 그게 참된 교회 믿음이고. Y esa es la fe de la verdadera iglesia. 그게 참된 목사의 믿음이고. Y esa es la fe de del verdadero pastor. 그게 참된 미셔너로들의 믿음이라니까. Y esa es la fe del verdadero misionero. 말세를 승리하는 믿음. La fe que vence sobre los tiempos postreros. 너희가 세상에서 환난을 당하라 담대하라. Y entonces aunque tenga tribulación en el mundo, confiad. 내가 세상을 이겼다. Porque yo he vencido al mundo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 아니면 세상을 이기는 게 뭐가 있냐? Y entonces si no creemos que Jesús es el Cristo, podemos vencer al mundo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음만이 세상을 이깁니다. Solo la fe de creer en Jesús como el Cristo puede salvar el mundo. 누가복음 21장 27절에 보세요. Y si miramos en Lucas 21:27. 그때의 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. Y entonces en ese entonces las personas verán que el Hijo del Hombre viene en una gran nube en su poder, en su gloria y poder. 우리는 우리 때에 살아있을 때 우리 걸음의 끝에 주님이 오신다고 믿고 우리는 생명 걸고 온 것입니다. Nosotros dimos nuestra vida porque creemos que al final de nuestros pasos vamos a ver la venida gloriosa del Señor en nuestros días. 함께 주님이 오신 걸 봅시다. Entonces juntos veamos la venida del Señor. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén, Señor, ven pronto. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén, sí, Señor, ven. 마라나타. Maranatha. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 요한복음 14장의 1절을 봅시다. Juan 14 del 1. Vamos a ver. 너희는 마음에 근심하지 말라. Entonces no estéis angustiados en su corazón. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. Creéis en el Padre, pues creed en mí. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. Entonces en la casa de mi Padre muchas moradas hay. 그렇지 아니하면 너희에게 일렀으리라. Si así no fuera, les habría dicho. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 Y si me fuere, yo os prepare el lugar. 내가 다시 와서 Vendré otra vez. 내가 다시 와서 Y vendré otra vez. 너희로 내게로 영접하여 Yo os tomaré a mí mismo. 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 그럼 예수님이 능력이 부족해서 한 번에 집을 못 만들어서 계속 지금도 만들고 있습니까? Entonces, ¿será que Jesús no es poderoso y aún está preparado la morada? 네가 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 Todo lo que atares a la tierra será atado a los cielos. 땅에서 풀면 하늘에서 Y todo 풀리고 lo que sea desatado a la tierra será desatado a los cielos. 전도의 미련한 발걸음으로 한 영혼 살릴 때마다 천국에서 한 처소가 세워진다니까. Y entonces cada vez que salvamos con el evangelismo, cada alma, un alma, entonces en el cielo se construye una morada. 그래서 우리는 그리스도의 정권대사입니다. Por eso es que nosotros somos embajadores. 예전에는 만물을 통치하는 대리 통치권자였다면 Antes nosotros éramos los gobernadores que podían gobernar en vez de Dios. 말세 때는 요엘서 2장 28절에 Pero si miramos en Joel 2:28, todos los 선자 제사는 왕 가지고 하는 게 아니라 no se hace con los sacerdotes, los profetas y los reyes ahora, 모든 육체에다가 성령을 물붓듯이 부어주겠다. sino derramaré mi espíritu sobre toda carne. 어린아이나 늙은이나 젊은이나 Y ya sean los niños y los jóvenes y los ancianos, 남종이나 여종이나 y ya sean los siervos y las siervas, 예언을 하며 ellos profetizarán 꿈을 꾸며 y soñarán 환상을 보게 y 하는 verán visiones. 이제 누구든지 일어나서 Entonces ahora cualquiera se levanta 단번에 영원히 하나님 만나게 하는 참 선지자직을 위임받은 사람으로 y de una vez y para siempre tiene ese sacerdocio para Dios. 단번에 영원히 죄와 저주에서 영원히 해방시키는 참 제사장직을 위임받은 증인으로 Y entonces como testigos que verdaderamente tienen ese sacerdocio verdadero para expiar el pecado y la muerte y la maldición. 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리고 승리케 하는 왕직을 위임받은 증인으로 Y como testigos que tienen este poder de realeza para poder atar a Satanás completamente. 그리스도의 정권대사. Entonces los embajadores de Cristo. 그래서 목사님들 머리에 손을 얹고 목사님들이 기름 부음으로 임직을 하는 것입니다. Por eso es que cuando se unge los pastores se les alza de la mano y se les unge. 그래서 중직자들 머리에 기름 부어서 직분을 주는 Por 것입니다. eso los líderes laicos se les da esta posición ungiéndoles. 아니 그러면 나는 목사님 안수 받은 적이 없는데 Ah, pero pastor, yo nunca he sido 예수를 그리스도로 영접하는 순간 기름 부음 받은 사람. yo nunca he sido impuesto de mano, pero en el momento que aceptamos a Jesús como el Cristo 예수를 somos 그리스도로 ungidos. 영접한 어린아이든 예수를 그리스도로 영접한 늙은이든 예수를 그리스도로 영접한 남종이든 여종이든 누구든지 전 세계에 예수가 그리스도라고 증거하는 그리스도의 정권대사직이 축복으로 왔다니까. Entonces ya sea cualquier niño que pueda aceptar que Jesús es el Cristo, ya sea cualquier anciano que pueda aceptar que Jesús es el Cristo, cualquier joven que pueda aceptar que Jesús es el Cristo, entonces ya ha sido nombrado entonces como embajador de Cristo que puede hacer esta obra. 따라해 보세요. Repitámoslo. 나는 그리스도의 정권대사다. Yo soy un embajador de Cristo.
나는 그리스도의 정권대사다. Yo soy un embajador de Cristo. 나는 그리스도의 정권대사다. Yo soy un embajador de Cristo. 글로리아 디오스. Gloria a Dios. 글로리아 디오스. Gloria a Dios. 네. 마지막 네 번째입니다. Lo último, que es lo cuarto. 메시아 그리스도의 의미가 뭐냐? ¿Cuál es el significado del Mesías? El Cristo. 기름을 부음 받은 자다. Es el ungido. 이 기름이 뭐냐? ¿Y qué es esta unción? 성령 부음을 받았다는 거예요. Significa que han sido ungidos por el Espíritu Santo. 기름 붓고 안수하는 순간에 성령이 임한다니까. En el momento en el que se ungía con aceite llegaba el Espíritu Santo. 히브리어로는 메시아, 헬라어로는 그리스도. En hebreo era Mesías y en griego es Cristo. 구약에 보면 세직책에다가 머리에 기름을 부었어요. Si vemos en el Antiguo Testamento podemos ver tres tipos de personas que se ungen. 왕, 제사장, 선지자. Los reyes, los sacerdotes y los profetas. 그런데 구약의 왕들은 적들과 싸워서 이기기도 하고 지기도 했어요. Pero los reyes del Antiguo Testamento ellos prevalecían a veces y perdían a veces contra los enemigos. 구약의 제사장은 계속 죄 지을 때마다 반복적인 제사를 해야 돼요. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ofrendar constantemente. 구약의 선지자들은 일시적으로 하나님 만날 수 있는 말씀을 전하고 죽었어요. Y los profetas solo daban la palabra momentáneamente para encontrarse con Dios y luego morían. 근데 참 선지자, 참 제사장, 참 왕직을 합해서 메시아 그리스도라고 하는 거예요. Pero es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. El unir todo esto se le dice Mesías. 예수님은 그냥 왕이 아니요. Y Jesús no solo es un rey, 좀 대단한 왕이 no es 아니라니까. un rey un poco grande, 참된 왕이요. es el verdadero rey. 요한에서 3장 8절에 En 1 Juan 3:8. 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 왔다. El Hijo de Dios vino a esta tierra para destruir la obra del diablo. 히브리서 2장 15절에 일생 사단에게 매여 종노라는 모든 자를 놓아주기 위해 사단의 머리를 완전히 박살낸 참된 왕이 예수 그리스도입니다. En Hebreos 2:15 nos dice que Él vino para liberar al diablo y que vino para liberar a aquellos que estaban bajo su reyumbre del diablo y para destruir la cabeza de Satanás de una vez, y Él es el verdadero rey. 그래서 예수님은 유다 자손이죠. Por eso Jesús es de la línea de Judá. 참 대제사장. Es el verdadero sumo sacerdote. 참 대제사장은 한 번의 제사로 영원한 속죄를 이룹니다. Y el verdadero sumo sacerdote por una sola ofrenda hace perfecta expiación. 마가복음 10장 45절에 보면 인자가 온 것은 섬김을 받으리 함이 아니라 도리어 섬기리 하고 자기의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려고 왔다. Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 로마서 8장 2절에 Y en Romanos 8:2 예수 그리스도 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 단번에 영원히 우리를 해방시켰다. que la ley del Espíritu en vida nos ha librado de una vez de la ley del pecado y de la muerte. 히브리서 10장 14절에 Y en Hebreos 14:14 한 번의 제사로 con una sola ofrenda 영원한 온전한 제사를 이루었다. Él hizo una perfecta redención en Hebreos 10:14. 아멘. Amén. 이게 지식입니까? ¿Eso es un conocimiento acaso? 안다고 웃고 있어요. Se están riendo porque lo saben 그러니까 ya. 망하는 Por eso 거라니까. es que fracasamos. 그러니까 안 살아나지. Por eso es que no cobran vida. 웃을 이야기예요. No es para reírse. 쿠바 사람들이 이 죄와 저주에 다 죽어가고 있는데 Todas las personas de Cuba están muriendo por esta maldición del pecado. 지금 이 사람들이 듣느냐 못 듣느냐 이거 깨닫냐 못 깨닫냐 싸움에 지금 우리는 와 Y 있는데 entonces nosotros estamos aquí verdaderamente para escuchar esto, y esto depende si lo 그런 escuchamos o 사람들은 no. 말씀 듣지 말고 나가요. Y las personas que están así mejor salen. 왜 여기 있냐고. ¿Por qué están aquí? 왜 여기 앉아 있어요? ¿Por qué están aquí? 나가라니까. Solo salgan. 하나님의 말씀을 들어야지. Hay que escuchar la palabra de Dios. 구경합니까? ¿Están viendo nada más? 연구하고 있어요? ¿Están simplemente investigando? 공부하고 있냐고. ¿Están estudiando? 지금 이 자리에 부활하신 그리스도가 와 계신데 El Cristo resucitado está aquí en este momento. 그리스도가 우습게 보이니까 망하지. Y por considerar que Cristo no es nada, fracasamos. 요한복음 14장 6절에 보면 Y pues si miramos Juan 14:6, 참 선지자로 왔다니까. Él vino con el verdadero profeta. 단번에 영원히 하나님을 만날 수 있게 돼요. Y de una vez y para siempre nos podemos encontrar con Dios. 제가 모태신앙으로 수십 년 교회를 다니다가 못 만났다니까 비슷하게 알고만 있었지. Y entonces yo estaba en una cuna cristiana durante decenas de años, pero no lo conocía, solo conocía algo similar. 23년 전에 만나고 난 다음에 인생이 변했다고. Y en los 23 años yo me encontré con Él y cambió mi vida. 쿠바가 웃을 상황이라고 생각해요? ¿Ustedes piensan en qué situación está Cuba? 라스투나스 사람들이 죄와 저주에 다 죽어가는데 웃음이 나오냐고. ¿Ustedes pueden reírse cuando miran la situación de las tunas? 스페니시도 못하는 사람들이 와서 이렇게 땡깡치는데 여러분들은 언어 다 하는데 뭐하고 있냐 말이요. Y entonces las personas que no hablan español incluso están aquí gritándoles todo esto, y ustedes que lo hablan, ¿qué están haciendo? 잘해왔다고 생각합니까? ¿Ustedes piensan que solo estamos aquí en este 그게 lugar? 교만이라니까. Eso es 나를 arrogancia. 돌아가야 된다니까. Verdaderamente tenemos que arrepentirnos. 진짜로 한 영혼이 얼마나 귀한데. Cada alma es tan preciosa. 진짜 기도하셔야 돼요. Hay que orar verdaderamente.
이렇게 전하면 좋겠는데 무슨 소리를 하고 있습니까? 생명인데. Ah, qué bueno poder compartirlo así. No, si eso es vida. 히브리서 10장 19절에 20절. Y si miramos en Hebreos 10, del 21 al 20. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 Por tanto, hermanos, ahora por la sangre de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이다. Y este es camino nuevo y vivo abierto a través del velo. 휘장은 곧 그의 육체다. Y su velo es su carne. 자기 몸을 찢었다니까. Entonces él agarró su carne. 완전히 죽였어요 하나님이. Y verdaderamente Dios lo mató completamente. 아버지 어찌하여 나를 버리셨나이까. Padre, Padre, ¿cómo me has abandonado? 아버지 어찌하여 나를 버리셨나이까. Padre, Padre, ¿cómo me has abandonado? 성령 죽였다니까 정령. Entonces lo mató ciertamente. 선을 위해 죄악을 다 집어올려가지고 정령 죽였어요. Y entonces le derramó toda la maldición del hombre y lo mató ciertamente. 찢어 죽였다니까. Lo desgarró. 예수님이 맞은 채찍이 어떤 건 줄 알아요? ¿Saben cuáles son las llaves de Jesús? 채찍에다가 유리와 쇠 조각을 붙여서 한 번만 때려치면 가죽이 찢기면서 살덩어리가 떨어져 나가는 채찍을 맞았다니까. En ese látigo había vidrio, había metal, y entonces cuando una vez le pegaba todo se desgarraba su piel. 수천 번을 듣고도 맹하게 앉아있는 여러분들을 위해서 정령 찢어 주겠다니까 하나님이. Y entonces Dios lo desgarró completamente para ustedes que están aquí sentados. 우리가 공부시키러 왔습니까? ¿Acaso Él vino para estudiarnos? 여러분들이 지식이 부족해요? ¿Acaso no tienen conocimiento? 성경 구절 찾아보면 다 할 수 있는 건데. Eso es algo que buscan los versículos y lo saben. 그럼 지금까지 몰라서 못 살렸냐 말이요. Y entonces por no saberlo, ¿acaso no han podido salvarlos? 지식으로 살려지는가요? Entonces se salva con conocimiento, ¿acaso? 인간적 위로와 사랑으로 살려지느냐 말이요. ¿Acaso se salva con conocimiento humano, con consuelo humano? 예수가 그리스도일 때 살아나는 거라니까. Es que cobran vida cuando Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도라고 밝히 증언할 때 그 영혼이 회복된다니까. Y cuando nosotros declaramos que Jesús es de Cristo, esas almas cobran vida. 히브리서 10장 20절에 보세요. Y entonces si nosotros miramos en el versículo 20, 자기 몸을 찢었다니까. Él desgarró su carne 완전히 죽였어요. completamente 정령 y 죽였다니까. lo mató. 우리가 당해야 될 모든 수치와 능력과 제약을 다 얹어놓고 죽였어요. Y toda la maldición, todo el pecado, toda la aflicción que nosotros teníamos que pasar, lo derramó sobre Él y lo mató. 우리의 이 추악하고 강팍하고 더러운 생각과 마음과 모든 걸 다 얹어놓고 죽였다니까. Y entonces todos nuestros pensamientos malos, impíos y de iniquidad lo puso sobre Él y lo mató. 멍 때리고 앉아있는 그 생각까지도. Entonces incluso estos pensamientos que están solo escuchando. 인간의 근본 문제를 주님이 십자가에서 다 해결했어요. El Señor solucionó el problema fundamental del hombre, la cruz. 사단의 머리를 박살내 Y Él 버렸다니까. destruyó la cabeza de Satanás. 사망의 권세를 박살냈어요. Y entonces destruyó la cabeza de la muerte. 십자가와 부활로 Y entonces con la cruz y la resurrección 자기 몸을 찢어서 우리를 하나님 만나게 만들었다니까. desgarró su cuerpo y nos hizo encontrarnos con Dios. 우리의 과거, 현재, 미래의 모든 죄가 우리를 삼키지 못하게 만들었다니까요. Y entonces que todo el pecado del pasado, presente y futuro no nos puedan tragar. 저와 여러분들의 모든 문제 해결하셨어요. Solucionó todo nuestro problema. 그걸 알았던 사람들은 어떻게 살았냐? Y las personas que supieron esto, ¿cómo vivieron? 한 군데만 찾고 마치겠습니다. Vamos a buscar un versículo y vamos a 고린도후서 concluir. 5장을 펴보세요. Vamos a ver 2 Corintios 5. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 14절부터 한번 읽어봅시다. Desde el versículo 14 19절까지. hasta el 19. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. Porque el amor de Cristo nos consigue pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 Y por todos murió. 살아있는 자들로 하여금 Para que los que viven 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 ya no vivan para sí, 오직 그리스도를 대신하여 sino para aquel que murió 죽었다가 다시 살아나시는 이를 위하여 살게 하려 y 합니다. resucitó por ellos. 이렇게 살고 싶어서 목사 됐잖아요. Y ustedes, porque querían vivir así, fueron pastores. 이렇게 살고 싶어서 미셔너로 하는 거 Y por eso 아닙니까? son misioneros. 근데 우리가 가장 중요한 말씀을 놓친다면 Pero estamos perdiendo lo más importante. 15절에 보세요. El versículo 15.
16절에 El versículo 그러므로 16. 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 Y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. ya no lo conocemos así. 육신적인 거 구하지 않겠다. Entonces ya no pedimos lo terrenal. 육신 문제 때문에 그리스도 이름을 사용하지 않겠다. Y ya no utilizamos el nombre de Cristo por lo terrenal. 17절에 Y el versículo 17. 그런 점 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 Las 되었도다. cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 이전 것은 다 지나갔다니까. Pasó todo lo viejo. 과거의 상처도 지나갔어요. Todas las heridas del pasado pasaron. 과거의 모든 고통도 Todo el 지나갔다니까. dolor del pasado pasó. 우리를 향하신 하나님의 뜻이 뭐냐? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? 항상 기뻐하라. Siempre estás gozoso. 쉬지 말고 기도하라. Y por eso oras sin cesar. 범사에 감사하라. Y siempre estás en gozo. 이는 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Y esta es la voluntad de Dios para con ustedes. 뒤에 오는 즐거움을 위하여 부끄러움을 개의치 않고 자기 몸을 완전히 찢어 죽었다니까. Porque Él no se avergonzó para la gloria venidera y Él después despojó de todo. 누구든지 주의 이름 부르면 구원받을 수 있다. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 누구든지 단번에 영원히 하나님 만날 수 있도록. Para que cualquiera se pueda encontrar de una vez y para siempre con Dios. 누구든지 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방되도록. Para que de una vez y para siempre cualquiera sea liberado del pecado y la maldición. 누구든지 단번에 영원히 사단의 권세에서 승리하도록. Para que de una vez y para siempre Él tuviera victoria sobre Satanás. 그렇게 사는 게 새로운 피조물이에요. Y eso es la vida de un nuevo creyente. 18절에 보세요. El versículo 18. 우리와 하나님을 화목케 하는 직분을 주셨다. Y entonces nos dio el ministerio de reconciliación. 그리스도의 정권대사. Nos dio el ministerio de ser embajadores de Cristo. 19절에 보세요. El versículo 19. 하나님과 세상을 화목케 하는 말씀을 주셨다. Entonces nos dio la palabra de reconciliar a Dios y al hombre. 이 말씀이 뭐요? ¿Y qué es esta palabra? 예수가 그리스도라는 말씀이라니까. Significa que Jesús es de Cristo. 66권을 그래서 주셨어요. Y por eso nos dio los 66 libros de la Biblia. 아멘. Amén. 지식이 아니요. No es un conocimiento. 이 지식이 망하게 하는 거라니까. Porque el conocimiento nos hace perecer. 안다고 하는 사상이 망하게 El 만들었다니까. pensar que ya lo sabemos todo nos hace perecer. 회복해야 됩니다. Hay que restaurarnos. 살아있는 말씀, Es la palabra viva. 부활하신 말씀, La palabra resucitada. 영원한 말씀, La palabra eterna. 알파요 오메가의 Es 말씀, el alfa y el omega. 시작이요 나중의 말씀, Y la palabra del principio y el fin. 처음과 끝인 말씀. Que es el principio y el final. 예수가 그리스도는 이름만 밝히 증거돼야 돼. Entonces solo que se proclame la palabra que Jesús es el 막말로 Cristo. 말하 이거 몰라도 돼요. Entonces está bien si no conocen nada 이래 de 가지고 eso. 깨달으실 것 같으면 Si se percataran con eso no 왜 les 여기 gustaría. 다른 사람 중에 못 깨달은 사람이 있냐고. Porque hay personas aquí que no se percatan. 귀에 꽂고 살아도 왜 못 깨닫냐 말이요. Y aunque lo vivimos en el oído, ¿por qué no nos 저주를 percatamos? 받은 거지. Es una maldición. 예수가 그리스도 되면 끝나는데 Si Jesús es Cristo es todo. 그가 가르치시고 깨닫게 하고 생각나게 해서 변화시킨다니까. Y Él nos enseña y nos hace percatarnos y nos hace guiarnos y todo. 우리가 가르친다고 깨달을 것 같아요. Y ustedes piensan que nosotros les enseñamos y por eso ustedes saben. 하나님의 은혜로 Por la gracia de Dios. 예수 그리스도의 계시로만 된다니까. Por la revelación de Jesucristo es lo único 기도해야 posible. 돼요. Hay que orar 이분들이 깨달을 수 있도록 para que ellos se puedan percatar. 라스투라스의 예수 그리스도의 계시가 임하도록 Para que haya una revelación sobre la zona. 쿠바의 예수 그리스도의 계시가 임하도록 Para que sea la revelación de que Jesús es Cristo sobre Cuba. 기도합시다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 예수가 그리스도 되심을 깨달을 수 있도록 은혜를 더하시며 Señor, danos gracias para que nos percatemos que Jesús es el Cristo. 날마다 같은 말을 할 수 있는 은혜를 주시며 Danos la gracia para percatarnos todos los días de que esta palabra, 초대교회 베드로와 초대교회 성도들과 사도 바울처럼 y así como los miembros de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro y Pablo de la iglesia primitiva, 66권 성경을 가지고 야, 예수가 그거는- 그리스도라 밝히 증언하는 삶이 시작되도록 축복하여 bendícenos 주옵소서. para que empiece la vida donde declaramos claramente que Jesús es el Cristo a través de los 66 libros de la Biblia. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.